에베소서 2장 1절에서 6절입니다. 인간의 실상에 대한 메시지입니다. Vamos a ver el estado del hombre, Efesios 2, 1 al 3. 우리 읽겠습니다. Me gustaría que lo leyésemos. 에베소서 2장 1절에서 6절입니다. Efesios 2장 1절에서 6절. Entonces, Efesios 2, del 1 al 6, perdón. Y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme a la potestad, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, de los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 하나님과 단절된 인간의 실상입니다. Entonces esta es la verdad del hombre separado de Dios. 한마디로 말하면 본질상 진노의 자녀. En pocas palabras, somos por naturaleza hijos de ira. 본질이 진노의 자녀라니. Somos por naturaleza hijos de ira. 뭘 해도 막 혈기와 고통과 원망과 분노밖에 없는 인생이 돼버린 거예요. Entonces es una vida que no tiene más que un enojo, que tiene un desprecio, que tiene una ira verdaderamente en sus vidas. 인간의 근본 문제 배후에 반드시 사단이 역사하고 죄가 역사하고 하나님을 떠나서 말씀 놓친 게 이 세 가지가 근본 문제입니다. Y en el fundamento del hombre siempre está Satanás, está el pecado y la separación de Dios, y en la vida está dentro de ese 한가지로 estado. 말하면 하나님을 떠난 거예요. Y entonces en una palabra es que estamos separados de Dios. 어떻게 떠나느냐 보니까 사단의 미혹으로 말씀을 놓치는 죄를 지어서 하나님을 떠나게 ¿Y 됩니다. cómo nos separamos de Dios? Por el engaño de Satanás nosotros llegamos a pecar, por lo que nos separamos de Dios. 이사야 60장 2절에 보면요. Y si nosotros miramos en Isaías 62, 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리우니와 nos dice que las tinieblas están cubriendo a todo el mundo y la oscuridad a las naciones. 어둠이 쿠바 땅을 덮었습니다. Las tinieblas están cubriendo Cuba. 캄캄함이 쿠바 사람을 가리고 있다니까. Y esas tinieblas están cubriendo a todas las naciones, a todas las personas. 이걸 걷어내는 방법이 한 가지밖에 Y 없어요. hay un método para poder desprendernos de todo esto. 창세기 1장 1절에서 3절에 흑암운동 공허 가운데 빛을 비추니 빛이 있었단 말이에요. Génesis 1 del 1 al 3 nos dice que había tinieblas, vacío y desorden, pero cuando llegó la luz todo se fue. 에베소서 2장 1절에 3절에 우리는 허물과 죄로 죽었었다. Efesios 2 del 1 al 3 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 본질상 진노의 자녀다. Y que por naturaleza éramos hijos de ira. 무얼 해도 평안과 감사가 Y 없는 lo que hiciéramos nada nos daba paz y nada nos daba gracia. 스스로를 저주하고 Y siempre nos maldecíamos a 남을 nosotros mismos. 저주하고. Y maldecíamos a los demás. 아담이 하와 탓을 하고 하와가 뱀 탓을 했듯이 다른 사람 핑계 탓으로 원망만 하고 있는 Y 인생. así como Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente, estamos culpando de los demás, estando en ira por los demás. 히브리서 2장 15절에 일평생 사단에게 종로로 다는 인생. Hebreos 2:15 nos dice que toda la vida estamos bajo servidumbre de Satanás. 창세기 6장 5절에 보니까 죄악이 가득하고 생각하는 모든 객이 항상 악할 수밖에 없는 상태로 놓였다. Génesis 6:5 nos dice que nosotros estamos llenos de mal y que nuestros pensamientos son de continuo solamente el mal. 예레미야 17장 9절에 만물보다 거짓되고 심히 부패한 게 마음이다. Jeremías 17:9 nos dice que nuestro corazón está hastiado de males y que es lo más perverso. 그래서 로마서 10장 9절에 10절에 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하면 구원받는다. Por eso es que en Romanos 10 del 9 al 10 nosotros tenemos que creer en nuestro corazón y confesar con la boca para ser salvos. 계시록 3장 20절에 볼지어다 문 밖에 서서 너의 마음 문을 두드리노니 내 음성을 듣고 마음의 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그는 나로 더불어 먹고 나는 그로 더불어 먹으리라. Por eso es que en Apocalipsis 6:20 nos dice: aquí yo soy la puerta y llamo, y cualquiera que me abre, entonces yo entraré dentro de él y yo sanaré con él y él conmigo. 어떻게 마음 문을 열게 만듭니까? ¿Cómo podemos abrir la puerta de nuestro corazón? 우리가 못 열어요. Entonces, ¿será que nosotros lo podemos hacer? 하나님의 계시된 사람만 열 수 있어요. Solo las personas que tienen esta revelación de Dios pueden abrir la puerta de su corazón. 사도행전 13장 48절에 영생 주시기로 작정된 자들만 마음 문을 열고 마음으로 믿고 입으로 신하여 예수를 그리스도로 주로 영접할 수 있는. Entonces en Hechos 13:48 entonces nos dice que todos los que estaban ordenados para la salvación, es decir, aquellos que tenían esta revelación de verdaderamente de parte del Padre y abrieron su corazón para verdaderamente creer con el corazón y confesar con la boca, solo ellos pudieron ser salvos. 그래서 쿠바 사람 전체에게 모든 사람이 한 번은 예수가 그리스도라는 걸 듣게 만들어야 된다는 Por 거예요. eso es que hay que hacer que todas las personas de Cuba por lo menos una vez puedan escuchar que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén.
여기 보니까 한 200명이 앉아 있는데요. Entonces aquí alrededor de 200. 여러분들이 10군데만 말씀 운동해도 몇 개가 됩니까? Y entonces aunque ustedes hagan el movimiento de la palabra en 10 lugares diferentes, ¿cuánto sería? 2,200개가 깔린다니까. entonces 2,000개가 깔린다니까요. Habrían alrededor de 2000. 2,000군데의 생명의 빛을 발하는 말씀 운동 터지면 끝나는 것입니다. Y si en 2000 lugares se proclama la palabra de vida, entonces termina todo. 문제는 어떤 내용을 전달하느냐, Y el problema es qué contenido nosotros proclamamos. 누가 전달하느냐, ¿Y quién lo proclama? 왜 전달하느냐. ¿Por qué lo proclama? 예수가 그리스도 된 사람이 전달해야 돼요. Son las personas para las que Jesús es el Cristo lo pueden compartir. 예수가 그리스도라는 것만 선포해야 돼요. Y solo tiene que compartir que Jesús es el Cristo. 이건 편협된 메시지가 아닙니다. No un mensaje que está mezclado. 66권의 전체 엑기스가 농축된 게 예수가 그리스도라는 이 내용이라니까. Y entonces verdaderamente el núcleo, lo distilado de los 66 libros de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 걸 풀어놓은 게 66권이라니까요. Y los 66 libros de la Biblia nos dicen con detalle, con lujo de detalle que Jesús es el Cristo. 이사야 1장 4절에서 6절을 보세요. Y entonces nosotros podemos ver Isaías del 4 al 6. 이거는 우리가 처음 보는 성경인데요. Entonces ese es un versículo que nosotros vamos a ver por 슬프다 primero. 범죄한 나라여 허물어진 백성이요 행악의 종자여 행위가 부패한 자식이로다. Entonces nos dice que verdaderamente todo el pueblo de Isaías está en un mal nos dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. 그들이 여호와를 버리고 멀리 떠나갔다. Entonces dejaron a Jehová. 하나님 말씀 듣는 것보다는 음란 타락이 좋고, Entonces les gusta más el estar en un decaimiento, les gusta más estar en la iniquidad que la palabra de Dios. 하나님 예배 드리는 것보다는 성공이 좋고, Y más que la palabra, más que darle el culto a Dios, prefieren el éxito. 다 죽어가는 거죠. Y entonces está muriendo. 창세기 3장 16절 19절에 Y si nosotros miramos también en Génesis 3 del 16 al 19, 반드시 고통이 옵니다. viene el mal a las personas. 반드시 수고하게 돼 있어요. Y entonces empiezan a labrar. 반드시 후대가 망하게 돼 Y 있어요. entonces la siguiente generación va a perecer. 반드시 내세는 불과 유황으로 들어가는 것입니다. Y la siguiente generación entra a un mal y una maldición terrible. 창세기 3장 15절 다음 장 메시아 그리스도를 봅시다. Y entonces vamos a ver la siguiente hoja, que es Mesías, el Cristo en Génesis 3:15. 같이 한번 읽어봅시다. Vamos a leer. 내가 todos 너를 estos puntos. 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 Y 것이니 pondré enemistad entre ti y la mujer, y que entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. 누구한테 이야기한 거죠? ¿A quién le dijo esto? 뱀에게 이야기한 A 겁니다. la serpiente. 너로 여자와 원수가 되게 하고 Y entonces te pondré enemistad entre ti y la mujer, 네 후손도 y tu simiente, 뱀의 후손이죠. o sea, la simiente de la serpiente, 여자의 후손과 원수가 되게 하려. será mujer de la simiente suya. 자, 여기서 중요한 게 뭘까요? Aquí, ¿qué es lo importante? 여자가 중요해요, 후손이 중요해요. Entonces, ¿es importante la mujer o la simiente? 물론 다 중요하지만 더 중요한 건 여자의 후손이 중요하다니까. Claro que todo es importante, pero más importante es la simiente, la mujer. 여자가 아니에요. Entonces no es la mujer, 마리아가 no es 아니라니까. María. 여자의 후손으로 온 그리스도. Entonces la simiente de la mujer, Cristo. 아멘. Amén. 마리아가 죄가 없다고요? Entonces, ¿acaso María no tuvo pecado? 예수님을 잉태했기 때문에. Entonces, solo porque dio a luz a Jesús. 예수님이 마리아가 죄 있는 상태에서 성령으로 잉태됐으면 오염되지 않았겠나. 그래서 마리아를 하나님의 어머니라고 천주교가 만들었거든. Entonces los católicos dicen que si María hubiese tenido pecado a la hora de dar luz a Jesús se hubiera contaminado, por lo que dicen que María es la madre de Dios. 저는 웃음밖에 안 나와요. Yo solo me puedo reír. 인간의 죄악이 거룩한 영 성령을 오염시킬 수 있나요? El pecado del hombre puede corromper, puede desfilar, puede hacer mal que a este espíritu de Dios, el Espíritu 그러면 Santo de 성령 Dios. 하나님이 아니지. Entonces no es un Espíritu Santo de Dios. 성령 하나님이 아니라니까. Entonces si es así, no es el Espíritu de Dios. 마리아는 남자의 씨가 아닌 여자로서의 잉태하는 역할만 한 거라니까요. Entonces María jugó el papel de que no naciera de semilla de hombre, sino que por el Espíritu Santo. 천국에서 제일 시달리는 사람이 마리아요. Entonces la persona que en el cielo está haciendo más afligida podría ser María. 천주교 때 미치는 거예요. Entonces está enloqueciendo por estos católicos. 마리아 이름으로 기도하고 Porque oran en el nombre de María. 아이고 뭐 하려고 기도하노 하지 마라 미치겠다 이러고 있다니까. Y entonces María está como que no oren en mi nombre, por favor, dejen. 내 이름으로 구하라. Entonces dice pedir en mi nombre. 마리아 이름으로 구하라는 적 한 번도 없어요. Ni una vez nos dice pedir en el nombre de María. 단번에 우리 하나님 만나게 만든 이름으로만 구해야 된다니까. Entonces solo tenemos que pedir en el nombre que nos permite encontrarnos con Dios. 단번에 우리 죄와 저주에서 해방
멸망시킨 이름으로만 기도해야 돼요. Y solo tenemos que orar en el nombre que nos liberó de una vez y para siempre de la maldición. 단번에 우리 사단의 권세를 깨뜨린 예수가 그리스도는 그 이름으로 기도해야 모든 문제가 Y 해결된다니까. tenemos que orar en el nombre de aquel que nos liberó de la guerra de Satanás, el hecho que Jesús es de Cristo y así terminan todos los problemas. 12 사도하고 사도 바울도 천국에서 시달리고 있다니까. Y entonces los 12 apóstoles y el apóstol Pablo también estarían sufriendo en el cielo. 어디 감히 성 베드로, 성 바오로 어디 성자를 갖다 붙여요? Y entonces ¿cómo se atreven a decir el santo Pedro o San Pablo? 거룩한 분은 한 분이라니까. El único santo es uno. 아멘. Amén. 어떻게 사람이 거룩해요? ¿Cómo es que una persona puede ser santa? 거룩한 분은 한 분밖에 Solo 없다니까. hay uno que es santo. 아멘. Amén. 여자의 후손이 벨메우스의 머리를 박살냈다. Entonces la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. 천주교는 기독교하고 유사한 게 아니라니까요. Entonces el catolicismo de los cristianos no son uno. 완전히 바벨론 통합 종교예요. 완전히 다 섞여 있다는 건 Y 뭡니까? entonces está mezclado todo completamente, es Babilonia. 예수님 믿으면 구원받는다고 말도 하고 있어요. Y entonces dicen que uno es salvo en el nombre de Jesús incluso. 근데 마리아를 두고도 기도하고 Pero aún así oran con María. 완전히 통합 종교로 모든 종교 다 끌어모으고 있다니까. Entonces están reuniendo todas las religiones. 자, 그럼 하나 물어봅시다. Y preguntamos entonces. 마리아를 놓은 아빠 엄마도 죄가 없어야지. Entonces significa que si María no tiene pecado, entonces los padres de María no tienen que tener pecado tampoco. 그럼 아빠의 할아버지 할머니도 죄가 없어야지. Y entonces los abuelos paternos tampoco tienen que tenerlo. 엄마를 놓은 외할아버지 외할머니도 죄가 Y 없어야지. tampoco los abuelos maternos tienen que tener pecado. 난리 나는 거라니까. Entonces no es algo que se trata. muy 죄 없는 grande. 사람이 엄청 많아져야 돼요. Entonces tiene que haber un montón de personas que no cometan pecado. 친가 외가 할아버지로 계속 하면 난리가 난다니까 Y 이게. entonces esto tiene que seguir a muchas ramas familiares. 택도 아닌 소리를 하고 있어요. Entonces es algo que no tiene sentido. 예수가 그리스도란 비밀만 정확하게 알면 모든 이단 사이비 유사 종교들을 빛으로 밝게 비춰버리면 Y 끝난다니까. cuando conocemos que Jesús es el Cristo, entonces podemos alumbrar con esa luz a todas las sectas, a todas las herejías y a todos estos tipos de religiones. 사도행전 4장 12절에 천하의 구원 얻을 다른 이름 없다. Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. 천하 인간의 다른 이름 없다. Que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podemos ser salvos. Y ese nombre. 이거 선포할 사람이 나와야 된다니까. Hay alguien que tiene que proclamar esto. 핍박이 온다 할지라도 Entonces, aunque haya persecución 죽는다 할지라도 y aunque vaya a morir, 타 종교를 미워하자가 아니요. entonces no es que estoy diciendo odiemos a las demás religiones. 복음 받아야 될 사람이고 그 안에 복음 받을 영혼이 있기 때문에 우리는 사랑하고 있어요. Nosotros tenemos que amarlos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen que recibir el evangelio allí también. 그러나 답은 천하의 구원 얻을 다른 이름 없다예요. Pero la respuesta es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. 그게 복음입니다. Eso es el evangelio. 그렇기 때문에 잘해주는 거예요. Por eso es que los podemos tratar bien. 그렇기 때문에 돕는 거예요, Por 그들. eso es que les podemos ayudar. 아멘. Amén. 남자와 여자가 결혼해서 태어난 사람은 메시아가 될 수 없어요. Entonces una persona nacida de un hombre y una mujer no puede ser el Mesías. 아담의 후손이기 때문에. Entonces porque es un hijo de Adán. 제가 아이가 4명이지만 Yo tengo 4 hijos. 제가 100명을 애를 낳아도 다 장씨예요. Y entonces aunque yo tenga 100 hijos, todos van a tener el apellido Chan. 니는 못생겼으니까 이씨에 그렇게 안 된다니까. Entonces no es porque este feo va a tener el apellido Lee o algo así. 아담과 하와의 죄가 전가돼 버린 거예요. Entonces este pecado de Adán y Eva se les transmite. 못 빠져나가는 No 거예요. pueden salir. 그게 저주라니까. Eso es una maldición. 어떻게 해결할 수 있어요? ¿Cómo se puede decir esto? 에베소 2장 1절 허물과 죄로 영이 죽어버렸는데 Efesios 2:1 están muertos en los delitos y pecados, están muertos. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이룰 수 없습니다. En Romanos 23, por cuando todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. 창세기 3장 8절에도 보면 En Génesis 3:8 하나님을 피해서 숨는 인생이 돼버렸어요. son una vida que se esconde de Dios y evitan a Dios. 그때 아담을 찾아오셨다니. Y entonces Dios busca a Adán. 하나님 찾아오셨어요. Dios viene a buscar a Adán. 아담아 네가 어디 있느냐. Adán, ¿en dónde estás tú? 여러분들한테도 같은 질문입니다. Y le pregunta lo mismo a ustedes. 쿠바 사람들은 네가 어디 있냐. Cubanos, ¿en dónde están? 하나님의 대리 통치권자로 서 있어야 될 자리를 놓쳐버리고 어떻게 동산나무 뒤에 숨어 있냐 말이야. Entonces, ¿cómo han perdido esta autoridad que Dios les dio para gobernar y están escondidos en los árboles del huerto? 쿠바에 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리며 그리스도의 정권대사로 뛰어야 될 너희가 어찌하여 애 키우는데 몰두하고 돈 버는 데
일도 하고 먹고 사는데 뭘 또 하는 인생으로 전락된다 그 말이라니까. Entonces significa que verdaderamente ustedes que tienen que multiplicarse, gobernar, sojuzgar y ser fructíferos en toda la tierra, que recibieron esta bendición que Jesús es el Cristo, ¿cómo es que están dando su vida para criar a los hijos? ¿Cómo es que están dando su vida para tener dinero? ¿Cómo es que están dando su vida en cosas irrelevantes? 하나님이 주신 해결책 딱 하나예요. La solución que Dios da es una. 창세기 3장 15절. Es en Génesis 3:15. 여자의 후손. La simiente de la mujer. 남자의 씨가 아닌 Y no es la simiente del hombre. 아담의 후손이 아닌 Y no es la simiente de Adán. 동정녀 마리아 몸에서 성령으로 잉태된 Entonces, aquel que nació de la Virgen María y también por el Espíritu Santo. 죄 없는 몸으로 오신 예수 그리스도. Y ese Jesucristo que vino con un cuerpo sin pecado. 성경대로 죽고 성경대로 부활하신 예수 그리스도. El Jesucristo que nació de acuerdo a la Biblia y también murió de acuerdo a la Biblia. 고린도전서 15장 3절에서 5절 보면 성경대로 죽고 성경대로 살아났어요. En 1 Corintios donde dice que Él murió de acuerdo a las Escrituras y Él resucitó de acuerdo a las Escrituras. 예수님의 인생 전체가 성경을 이루는 인생을 살았다니. Y entonces toda la vida de Jesús fue una vida que cumplía la Biblia. 그래서 말씀 잡은 그 말씀은 반드시 성취돼요. Por eso es que si nos aferramos a esta palabra se cumple. 솔로몬이 어떻게 기도했는 줄 알아요? Y entonces, ¿cómo es la introducción? 다윗이 붙잡았던 말씀을 딱 잡았다니까. Entonces, en el Antiguo, él se aferró a esta palabra de David. 다윗에게 약속한 말씀을 딱 붙잡고 어떻게 기도했는 줄 알아요? Y entonces, ¿cómo se aferró a esta palabra que fue dada a David y cómo oró? 나의 아버지 다윗에게 허락했던 그 말씀을 이루시옵소서, 그 말씀을 지키시옵소서, 그렇게 기도했어요. Y entonces Jesús cuando oraba que decía, por favor permíteme la palabra que le prometiste a David y también cumple esta promesa que le diste a mi padre David. 계속 선포하세요. Y entonces proclame constantemente. 여러분들 가정 가문의 역사하는 흑암 저주의 세력들을 바라보면서 여자의 후손이 뱀의 후손의 머리를 완전히 박살냈다. Y entonces ustedes miran a las puertas de las tinieblas y también las maldiciones que están sobre su familia y díganle la simiente de la mujer y dio ya la cabeza de la serpiente. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 천하의 구원하들 다른 이름 없다. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. 예수님이 길이요 진리요 생명이다. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. 아멘. Amén. 그때 모든 흑암 저주 세력은 다 물러가게 돼 Y 있다니까. entonces todas las puertas de las tinieblas caen. 있습니까? ¿Es correcto? 구약의 핵심은 오실 메시아예요. Entonces el núcleo del Antiguo Testamento es el Mesías que ha de venir. 신약의 핵심은 오신 그리스도, 다시 오실 그리스도예요. Y el centro del Nuevo Testamento es el Cristo que vino, el Cristo que vendrá de nuevo. 2번에 있는 내용과 3번에 있는 내용은 어떻게 기록되어 있는 거냐? Y entonces, ¿cómo están registrados los puntos que están en el punto 2 y 3? 구약에 예언된 게 신약에 어떻게 성취됐는지를 연결을 해놓은 거예요. Entonces aquí están conectadas cada parte, qué es lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento y cómo se cumplió. 창세기 22장 17절에 18절에 아브라함의 씨로 사무엘하 7장 8절에 16절에 다윗의 자손으로 오실 메시아가 온다고 그랬어요. En Génesis 22 del 17 al 18 nos dice que será por la semilla de Abraham y en 2 Samuel 7 del 8 al 16 nos dice que será un hijo de David. 그 예언대로 마태복음 1장 1절에 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. Y entonces de esta misma manera, de esta misma profecía, en Mateo 1:1 dice que venía de la línea de David y Abraham. 800년 전에 이사야 7장 14절에 처녀가 잉타의 아들을 낳을 거라고 예언했다니까. Hace 800 años Isaías 7:14 Isaías profetizó y la Virgen concebirá y dará a luz de un hijo y le llamarán Emanuel. 근데 700년 뒤에 마태복음 1장 18절에 23절에 마리아가 동정녀로 잉태해서 예수님이 탄생했어요. Y entonces nosotros podemos ver que después de esos 700 años en Mateo 1 del 18 al 23 que María siendo virgen concibió. 미가서 5장 2절에도 베들레헴에 출생할 것을 갖다가 동방박사들도 알고 있었기 때문에 헤롯에게 베들레헴에 나실자가 온다고 알고 있었다니. Y entonces en Miqueas 5:2 nos dice que él saldrá de Belén Efrata también. Entonces los tres sabios del oriente, ellos ya sabían esto y por eso le dijeron a Herodes que él va a venir en Belén. 스가랴 11장 12절에서 13절에 은 30개 팔릴 거 가론 유다가 은 30개 받을 것까지 다 예언해놨어요. Y entonces Zacarías 11 del 12 al 13 nos dice que será vendido por 30 piezas de plata. Ya está profetizado incluso que Judas Iscariote recibiría estas piezas de plata. 마태복음 27장 9절에 은 30개 예수님 팔렸고 심지어 팔았던 가론 유다가 자살해가 죽을 것이고 죽었던 그 자리를 아겔다마 피밭이라고 명할 것까지 다 예언되어 Y 있다니까. entonces en Mateo 27:9 nos dice que también fue vendido por 30 piezas de plata y que Judas Iscariote recibió esto y también fue profetizado que se iba a suicidar y que le iban a llamar campo de sangre. 심지어 이사야는 이사야 53장 1절에 9절에 기록했어요. Y entonces en Isaías 59 del 1 al 3 también lo dice. 800년 전에 Hace 800 años. 그가 찔리면 우리의 허물이 남이요 Y entonces nos dice que cuando él será molido por nuestros pecados.
찔릴 걸 예언했다니까. Entonces él profetizó esto. 그가 채찍에 맞음으로 우리가 평화를 누린다. 채찍 맞을 것도 Y 예언했어요. también fue profetizado que él iba a sufrir por el látigo. 부자의 묘에 장사될 것도 Y 예언했다니까. también fue profetizado que él iba a ser sepultado en la sepultura de un rico. 800년 뒤에 그대로 마태복음 27장 26절에서 50절에 보면 십자가 지고 가면서 채찍 맞고 나무에 찔렸다니까. 창에 찔리고. Y entonces nos dice de la misma manera en Mateo 27 que cuando él fue azotado por un látigo y también fue penetrado por una lanza. 마태복음 27장 50절 61절에 그대로 부자의 묘에 장사 지냈어요. Y también nos dice Mateo 27 del 57 al 61 que él fue enterrado en la tumba de un rico de esta misma manera que fue profetizado. 신명기 21장 22절 23절에 나무에 달려 죽어야 메시아가 될 수 있는데 En Deuteronomio 21, 22, 23 dice que tiene que morir en un madero. 예수님이 그대로 십자가에 달려 마태복음 27장 26절에 50절에 달려 죽었다니. Y entonces de la misma manera él murió en la cruz de Mateo 27, 26 al 50. 십자가에 달려 죽은 사람 많았다니까요. Había muchas personas que morían en las cruces en ese 예수님의 tiempo. 오른편 왼편에 강도가 있었잖아요. Había ladrones en la parte izquierda y derecha de Jesús. 성경대로 태어나고 성경대로 죽고 성경대로 부활하고 성경대로 승천하고 성경대로 성령으로 임한 분만 메시아라니까. Entonces solo aquellos que nacen de acuerdo a la Biblia, que también viven de acuerdo a la Biblia, que también mueren de acuerdo a la Biblia, que también resucitan a través de la Biblia y que también ascienden a través de la Biblia y que también está con nosotros a través de la Biblia, solo Él puede ser el Mesías. 10편 16편 10절에 보면 다윗이 그 육체로는 썩임을 당치 아니할 것이다. 부활에 대한 예언을 했다니까 다윗이. Y en Salmos 16, 10 nos dice que verdaderamente Él no vendrá a una muerte de la carne. Entonces que David ya estaba hablando de la resurrección. 근데 마태복음 28장 1절에 10절에 보니까 그대로 부활했어요. Pero en Mateo 28 del 1 al 10 nos dice que Él resucitó de esta misma manera. 놀랍지 않습니까? ¿No creen que es sorprendente? 10편 68편 18절에도 보면 예수님이 승천할 것까지 예언했다니까. E incluso fue profetizado en los salmos que Él iba a ascender. 심지어 옷을 벗겨가지고 제비 뽑기 할 것도 예언돼 있어요. Incluso que su ropa iba a ser repartida. 사람이 어떻게 그렇겠어요? ¿Cómo es que las personas pueden profetizar esto? 보지도 않은 수백 년 수천 년 전 일을 기록했다니까. Es que ellos escribieron algo que ni siquiera habían visto, que era miles de años después. 하나님의 말씀은 살아 있습니다. La palabra de Dios está viva. La palabra de 하나님의 Dios está 말씀은 viva. 지금도 성취되고 있어요. Y la palabra de Dios se está cumpliendo. 성취될 하나님의 말씀을 붙잡는 자를 통해 하나님은 말씀을 성취하신다니까. Y Dios puede cumplir la palabra a través de esto que Él profetizó. 마태복음 24장 14절을 잡은 자를 통해 마태복음 24장 14절을 반드시 성취시키실 거예요. Y a través de las personas que se aferran a Mateo 24, 14, Él va a cumplir Mateo 24, 14. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되리 그제야 끝이 옵니다. 아멘. Este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. 계시록 22장 20절에 Y entonces también en Apocalipsis 2, 20, 22. 진실로 내가 속히 오리라. Él dice que de cierto Él vendrá pronto. 아멘. 주 예수여 어서 오시옵소서. Amén, Señor Jesús, ven pronto. 예수님 오실 때 우리가 외칠 마지막 말이야. Entonces lo último que nosotros diremos cuando venga Jesús. 아멘. 주 예수여 어서 오시옵소서. Amén, Señor Jesús, ven pronto. 아멘. 주 예수여 어서 오시옵소서. Amén, Señor Jesús, ven pronto. 아멘. 주 예수여 어서 오시옵소서. Amén, Señor Jesús, ven pronto. 아멘. 여러분들은 쿠바 안에만 있기 때문에 잘 모르시지만 Y ustedes están en Cuba y tal vez por eso no lo saben. 지금 중남미 전역으로 이런 믿음을 가진 주의종들이 일어나고 있어요. Pero se están levantando siervos del Señor en toda Latinoamérica que tienen esta fe. 어떻게 받아들인 줄 아세요? ¿Y cómo lo están recibiendo? 내 인생의 마지막 하나님의 때요 마지막 계시다. Que esta es la última revelación de Dios en mi vida y esto es lo último por lo que tengo que dar mi vida. 이것 때문에 살겠다. Por esto yo voy a vivir. 사도행전 20장 24절에 Y entonces en Hechos 20, 24 나의 달려갈 길과 nos dice que el camino que yo tengo 주 que 예수께 recorrer 받은 사명 y también esta comisión que recibió el Señor Jesús. 이 은혜의 복음 증가하는 일을 마치려 하면 내 생명을 걸어도 후회함이 없다. Entonces que Pablo no se arrepentía incluso de dar su vida para terminar esta carrera. 이런 분 한 명만 일어나면 된다니까. Entonces saben si se levanta solo uno. 제가 보니까 몇 명이 있는 것 같아요. Y yo veo que hay algunos aquí. 한 명만 나오면 돼요. Está bien con uno. 아, 저 목사가 한 것 좀 써먹으면 좋겠다. 그런 사람 말고 Entonces no personas que digan, ah, yo puedo utilizar esto en mi púlpito. No estas personas, 하나님 앞에서 sino ante Dios 산자와 죽은 자를 심판하신 그리스도 예수 앞에서 y ante Cristo Jesús que va a juzgar a los vivos y a los muertos. 그의 나타나실 것과 Y entonces también que se va a manifestar. 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 Y también en su reino. Y entonces yo les quiero exhortar. 너는 때를 어떤지 못 어쩐지 말씀을 전파하라. A tiempo y fuera de tiempo ustedes prediquen la palabra. 너는 때를 어떤지 못 어떤지 예수가 그리스도라는 이 말씀을 전파하라. Y entonces a tiempo y fuera de tiempo proclamen la palabra que Jesús es el Cristo. 아멘. Amén.
그리고 주님 오실 때 우리는 영광의 면류관, 생명의 면류관, 썩지 않을 면류관, 금면류관을 받고 우리가 한 게 아니기 때문에 다시 주님께 드리는 그런 날이 올 거라니까. Y ustedes vendrá un día que cuando venga el Señor, entonces recibiremos una corona de gloria, una corona que no se corrompe, una corona de oro, pero que le daremos al Señor porque no lo hicimos nosotros. 아멘. Amén. 요한복음 20장 31절에 예수가 그리스도 되심을 믿게 하려며 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하는 게 성경을 기록한 목적이다. Juan 20:31, todas esas fueron escritas para que creáis que Jesús es de Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 마태복음 26장 64절에 보세요. Y entonces en Mateo 26:64. 63절에 보면 대제사장들이 공회에서 예수님께 질문을 합니다. Y entonces podemos ver cómo es que los sumos sacerdotes preguntan a Jesús. 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하노니 네가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라. Y entonces nos dice, entonces te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. 예수께서 이르시되 네가 말하였느니라. Jesús le dijo, tú lo has dicho. 그러나 내가 너에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아 있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. 누가복음 21장 27절 보세요. Entonces si nosotros miramos Lucas 21:27, 그때에 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. y entonces nos dice que en ese tiempo verán el Hijo de Dios venir en toda su gloria y su reino. 요한복음 14장 1절에 3절. Y entonces si miramos en Juan 14 del 1 al 3, 너희는 마음에 근심하지 마라. entonces nos dice que no se turbe vuestro corazón. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. Creéis en Dios, creed también en mí. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. En la casa de mi padre muchas moradas hay. 내가 너희를 위하여 초소를 예비하러 가노니 Y entonces yo voy a preparar estas moradas. 천국의 처소를 예비하면 다시 와서 너희를 나 있는 곳에 있게 하리라. Y entonces yo vendré de nuevo para que ustedes vengan también a donde yo estoy, nos dice él. 그 예수 그리스도는 다시 오십니다. Entonces este Jesucristo viene de nuevo. 그럼 예수님이 능력이 부족해서 2000년 동안 초소만 만들고 있어요? 주택공사도 아닌데. Entonces ¿acaso Jesús es alguien carente y está durante 2000 años construyendo estas moradas y ni siquiera él es un carpintero? 천국 백성으로 영생주식으로 작정된 자들에게 이 복음이 증거 안 되니까 기다리고 있는 거잖아요. Y es que él está esperando porque este evangelio no se ha predicado a todas las naciones. 쿠바 안에 영생주식으로 작정된 자들이 있어야 전할 거 아니에요. Y entonces hay que compartir este evangelio con todas las personas ordenadas para la vida eterna. 아 누구인지 모르잖아. Y no sabemos quién es. 이 복음을 애타게 전하는 사람이 없다니까. Y no hay personas que verdaderamente compartan este 그러니까 evangelio. 못 오시는 거예요. Entonces, ¿qué van a hacer? Gloria a Dios. 사도행전 1장 11절 보세요. Entonces, si miramos nosotros en Hechos 1:11, 이르시되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보고 있느냐. 너희 가운데서 하늘로 올리신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 했느니라. nos dice, ¿por qué están mirando al cielo, varones galileos? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así como le habéis visto ir al cielo. 메시아 그리스도의 의미가 뭡니까? ¿Qué significa el Mesías? El Cristo. 기름 부음 받은 자다. Significa el ungido. 성령 부음을 받은 자다. Significa aquel que es ungido por el Espíritu Santo. 요엘서 2장 28절이 그대로 사도행전 1장에 성취됐다니까. Y entonces se cumplió en Hechos 2, así como lo decía Joel 2:38. 사도행전 2장 16절에 18절에 보면 Y si nosotros podemos ver también en Hechos 2. 말세에 내가 내 영을 모든 육체에다가 부어주겠다. Entonces en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. 말세 때는 선지자, 제사장, 왕 가지고 안 된단 Y 말이에요. entonces en los últimos tiempos no se puede con un rey, un sacerdote y un profeta. 시대가 너무 악하기 때문에 Como las eras son muy malas. 모든 육체에다 붓기를 원해요. Que toda la carne sea llena de su espíritu. 여러분들 전체에다 붓기를 원한다고. Él desea derramarles a todos ustedes. 목사 안수 받을 때 손 얹었다고 그게 기름 부음 받은 게 아니란 말이에요. Entonces no es ser ungido simplemente porque se le pone la mano a un pastor encima. 장로 임재 간다고 머리에 손 얹은 게 그게 기름 부음이 아니라니까. El ser ungido no es simplemente porque se le pone la mano sobre la cabeza de un anciano. 진짜로 예수가 나에게 그리스도 될 때 기름 부음 받는 거예요. Sino que verdaderamente cuando Jesús es mi verdadero Cristo, ahí soy ungido. 내 말과 내 전마음이 말과 지혜의 아름다운 것이 아니라 성령에 나타나는 능력이 임한 게 그게 복음이고 그게 전도지. Y entonces no por hermosura de palabras ni por humana sabiduría el que Dios predique este evangelio. Ese es el poder del evangelio que nos da. 말세에 내가 내 영을 쿠바의 모든 사람들에게 부어주겠다. Nos dice en los tiempos postreros, entonces yo derramaré mi espíritu sobre todas las personas de Cuba. 너희 자녀들이 예언할 것이요. Y entonces los hijos profetizarán. 너희 젊은이들이 환상을 보고 Y los jóvenes verán visiones. 너희 늙은이들이 꿈을 꾸리라. Y los ancianos soñarán. 그때에 내가 내 영은 내 남종과 여종에게 부어주니 그들이 예언할
예언할 것이다. Y entonces Él derramará su espíritu sobre todo siervo y sierva y ellos profetizarán. 어떤 예언인데요? ¿Qué profecía? 어떤 환상인데요? ¿Qué visión? 어떤 꿈입니까? ¿O qué sueño? 예수가 그리스도라는 예언, La profecía de que Jesús es el Cristo. 황대 세계봉화의 꿈, Y también el sueño de la evangelización mundial en nuestros días. 쿠바가 일어나는 환상이란 말이에요. Y también la visión de que toda Cuba se levanta 한 명만 나오면 돼요. con una persona. 지금까지 저희들이 수십 개 나라를 가면서 많은 사람 안 찾았습니다. Y en muchos países no hemos buscado a muchos. 보통 한 나라에 5명 안 나와요. En un país no hay ni 5. 어떤 나라는 한 나라는 한 명 나온다니까. Y hay países en donde hay uno. 다 안다고 생각해요. Piensan que lo saben todo. 자기가 해왔다 생각해요. Que ya lo hicimos. 열매를 봐보라니까. Entonces ustedes miren los frutos. 여러분들 자녀가 이것만 말하는데 사무쳐서 증거하는 제자들인가? 다른 것도 열심히 하면서 복음을 혼미케 하고 섞어놨는지 보란 말이에요. Entonces ustedes fíjense que si sus hijos o sus discípulos solo están diciendo eso y solo están predicando eso, o si están interesados en cosas y están dando todo su tiempo y su interés en otras cosas irrelevantes. 자녀를 양육한다면서 제자들을 양육한다면서 이상한 복음, 섞인 복음, 다른 복음 준 거는 십자가의 원수로 행한 거잖아요. Y entonces estamos diciendo que creamos a los hijos, que creamos a los discípulos, pero ellos están hablando de un evangelio mezclado, adulterado y que no es verdadero. 제가 그렇게 살았었어요. Yo viví así. 잘한다고 했는데 죽였다니까. Y entonces yo pensé que lo estaba haciendo bien, pero era enemigo de la cruz. 그래서 나이도 어리지만 여러분들에게 큰 소리로 외치는 겁니다. Pues es que aunque soy joven yo les grito ahora. 제가 제 말을 한다면 이렇게 외칠 수가 없죠. Y yo no puedo decir que porque yo lo hago bien les puedo gritar así. 아버지 같은 분들도 있는데 Hay padres que, hay personas que podrían ser hasta mi padre aquí. 저는 제 말을 하러 쓴 게 아니요. Yo no estoy aquí diciendo lo mío, 예수 그리스도의 계시를 말하러 sino 왔다니까. les vine a decir la revelación de Jesucristo. 하나님이 가서 이 메시지를 말하라고 선포했어요. Yo no digo que proclamáramos este mensaje. 참된 왕, El verdadero rey, 참된 el 제사장, verdadero sacerdote, 참된 선지자. el verdadero profeta. 인간의 근본 문제를 해결하신 분, Él es el que hay que solucionar el problema fundamental del 인간의 hombre. 모든 문제를 해결하신 분, El que solucionó todo problema. 메시아, Y Él es el Mesías. 그리스도, Él es el Cristo. 예수가 Y 그리스도다. Jesús es el Cristo. 아멘. 요한일서 3장 8절을 찾겠습니다. Vamos a ver primera de Juan. 여덟 번째로 참된 왕 되신 예수입니다. Vamos a ver Jesús el verdadero rey. 어떤 분들은 고함 세게 친다고 삐져가 간 분도 있어요. Hay personas que se enojan porque yo grito mucho y se van. 죄송합니다. Y me da pena. 살살 말하면 잘 못 알아듣는 분이 많아서 Es que hay muchas personas que si les hablo suave no entienden. 또 지금 밥 먹고 나서 조는 분도 좀 있어요. Había personas que se dormían después de que comimos. 예, 안 졸면 좋겠는데 Y me gustaría que no se durmieran. 근데 그분들은 아니냐 그건 아닙니다. Y no significa que esas personas no sean. 처음 된 자가 나중 되고 나중 된 자가 처음 된 사람도 있기 때문에 Sino que hay personas que, y nos dice la palabra también que los últimos serán los primeros. 사도행전에도 보면 유두구가 말씀 듣다가 2층에서 떨어져가 죽었는데 바울이 살려가지고 또 메시지 더 길게 해주고 그랬어요. Si miramos en Luis podemos ver a un hombre que se quedó dormido y cayó y entonces murió y Pablo lo resucitó y entonces él proclamó la palabra. 졸다가 넘어져서 죽지 마시기를 바랍니다. Espero 저는 que- 바울이 아니기 때문에 못 살려요. Y entonces espero que ustedes no se duerman al escuchar la palabra y caigan muertos porque yo no soy Pablo y yo no los puedo revivir. 요한일서 3장 8절을 읽겠습니다. Entonces vamos a leer primera de Juan 3:8. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. 마귀의 일이 뭘까요? ¿Qué es la obra del diablo? 고린도후서 4장 4절. Segunda de Corintios 4:4. 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비치지 못하도록 믿지 아니하는 사람들의 마음을 혼미케 한다니까. Engaña a los incrédulos para que la gloria del Evangelio y la luz de Cristo no les resplandezca. 믿지 아니하는 사람이 누굴까요? ¿Y quiénes son aquellos que no son los creyentes? 불신자만 말하는 게 No 아니라 simplemente los no creyentes. 목사 중에 안 믿는 사람이 있어요. Entonces hay pastores que no creen. 그러니까 인본주의 수단 방법 다 쓰지. Y por eso utilizan el humanismo y todo tipo de métodos. 중직자들 중에 이거 안 믿고 교회 생활하는 사람 많다니까. Y también hay muchos líderes que no creen en esta verdad. 그러니까 목사님 메시지에 은혜도 안 받고 목사님 힘들게 만들지. Y por eso es que no reciben la gracia del mensaje de los pastores, incluso les dan dificultades a los pastores. 또 어떤 교회는 왜 중직자들이 목사님 힘들게 만드냐. Y hay pastores y hay iglesias que dicen, ¿por qué es que el pastor causa agobio a los líderes? 강단에서 예수가 그리스도는 원색 복음이 안 나오니까 그런 싸움이 벌어지는 거예요. Y como en el púlpito no se proclama la palabra original, el evangelio original que Jesús es de Cristo, y por eso hay riñas. 예수가 그리스도로
선포되면 모든 문제 끝난다니까. Si se proclama que Jesús es el Cristo, termina todo problema. 교회 안의 문제도 다 끝나고 Y entonces todos los problemas en la iglesia. 교회 바깥의 문제도 다 끝나요. Y todos los problemas fuera de la iglesia. 핍박, 시험, 환란이 더 큰 응답으로 이어진다니까. Y entonces todos los problemas, también las pruebas y también la persecución y la tribulación son más respuestas. 사단의 전략 몇 가지를 이야기할 겁니다. Vamos a hablar de algunas estrategias de Satanás. 사단은 결국 심판, 마지막 심판 날까지 계속 활동하고 있어요. Satanás ora hasta el último juicio. 불신자를 사로잡고 있고 Y él está aferrándose a los no creyentes. 세상 문제, 죄 문제, 육신 문제를 통해서 완전히 이 복음 못 듣도록 속이고 있고 Y está engañando al mundo para que no puedan escuchar el evangelio a través de los problemas del mundo, a través del problema físico y a través del problema mental. 불신자의 아버지 노릇하면서 성공도 주고 물질도 주고 지혜도 줘서 절대로 이 복음 못 받도록 미혹하고 있다니까. Y está como padre de los no creyentes y les está dando éxito, les está dando dinero, les está dando de todo para que no reciban el evangelio. 여기는 안 그런데요. 어떤 중남미 나라가 막 찬양하면 벌떡벌떡 뛰어요. Y entonces no es aquí, pero digamos hay algunos países latinoamericanos en donde saltan cuando alaban. 근데 메시지 시작하면 Pero cuando está en el mensaje se duermen. 계속 자요. Siempre se duermen. 메시지 딱 끝나면 또 눈 번쩍 떠요. Y cuando termina el mensaje abren sus ojos. 근데 막 또 뛰어. Y entonces empiezan a alabar y saltar. 그게 지금 영적인 문제입니다. Es un problema espiritual. 말씀을 들어야 돼요. Hay que escuchar la palabra. 말씀 못 들어서 망했다니까. Y nosotros fracasamos por no escuchar la palabra. 열심히 일 많이 해도 안 돼요. 말씀을 들어야 Y no 된다. tenemos que simplemente trabajar, tenemos que escuchar la palabra. 예수가 그리스도가 된 말씀 가진 사람이 찬양해야 그게 모든 문을 다 열고 흑암 세력 다 무너진다니까. Y cuando las personas que tengan la palabra de Jesús, que es Cristo, entonces cuando ellos alaben, entonces son las fuerzas de la tinieblas se van. 그리고 신자들을 넘어뜨리기 위해서 관계, 괴계를 써가지고 갈등하고 싸우게 Y 만들어요. él utiliza todo tipo de artimañas y utiliza todo tipo de estrategias para que los creyentes se peleen entre sí, que no puedan escuchar esto. 요한복음 8장 44절에는 너희 아비막이라고 돼 있죠. En Juan 8:44 dice, vuestro padre el diablo. 베드로전서 5장 7절에 예수님을 그리스도로 영접한 자에게는 너희 대적막이라고 돼 Y 있어요. entonces en 1 Juan 5:7 nos dice que es vuestro enemigo el diablo. 야고보서 4장 7절 En Santiago 4:7. 마귀를 대적하라. Resistir al diablo 그럼 너희를 피하리라. y huirá de vosotros. 마귀를 대적하라. Resistir al diablo 너희를 피하리라. y huirá de vosotros. 대적하는 이름 자체가 예수 그리스도 이름입니다. Y el nombre que lo resiste es el de Cristo Jesús. 이 이름으로만 대적하고 이길 수 Y 있어요. solo con ese nombre podemos resistirle y vencer. 아멘. Amén. 세상 임금, 세상 신이 사단입니다. Entonces el Dios de este siglo y también el príncipe de este mundo es Satanás. 종노릇하는 인간은 계속 사단의 종노릇합니다. Y los hombres que están ciegos siempre estaban bajo Satanás. 사단의 종노릇하는 게 뭐 귀신 들려갖고 돌아다니는 게 아니요. Y entonces el ser un siervo de Satanás no es simplemente que nosotros estemos endemoniados. 하나님 없다고 말하는 무신론자 과학자들도 사단의 종노릇하는 겁니다. Y entonces aquellos ateos que dicen que Dios no existe, ellos también están siervos de Satanás. 정치, 사회, 경제, 문화, 종교 중에 종교 안에서도 기독교, 불교, 천주교 중에 기독교 중에 어떤 예배라고 생각하는 그런 엘리트 수준도 종노릇하는 거예요. Y entonces incluso aquellos que están en la política y también están en la cultura y la religión, y entonces dentro de la religión están los musulmanes, están los cristianos y todos ellos, y dentro de los cristianos hay personas incluso que están siendo siervos, servidumbre. 제가 알기로는 쿠바의 의사들 의료 수준이 미국을 넘어선다고 알고 있어요. Y yo sé que, digamos, la capacidad médica de Cuba trasciende la de Estados Unidos. 진짜 똑똑한 거거든요, 쿠바 사람이. Entonces los cubanos parecen ser muy inteligentes en eso. 미국에서도 여기 유학 온다더라고요. Incluso en Estados Unidos vienen para estudiar, 똑똑하니까 의료 수준이 높으니까. porque su nivel médico es muy alto. 의사는 안 아파요? Entonces, ¿acaso a los doctores no les duele nada? 의사는 병 안 걸려요? ¿Acaso ellos no se enferman? 의사는 안 죽어요? ¿Acaso los doctores no se mueren? 의사가 대단하지만 Claro que los doctores son grandes, 죄와 저주를 막을 수 pero 없다니. no pueden parar el pecado y la maldición. 사단을 이길 수가 No 없어요. pueden vencer a Satanás. 하나님 만나게 못한다니까. Y no pueden causar que uno se encuentre con Dios. 저희가 왔던 마이애미도 저희들과 연결되는 의사 한 분이 있어요. Y hay un doctor en Miami con quien nos conectamos. 얼마 전에 수술을 했대. Y él operó a alguien, 3살짜리. a una de 3 años. 이 수술을 하는데 결국은 이 확률이 굉장히 적은 수술을 한 거예요. Y él estaba operando y él hizo una operación de una probabilidad muy baja. 배를 째고 허파를 열어가지고 수술을 하고 있는데 갑자기 혈압이 떨어지고 완전히 호흡이나 맥박도 다 떨어지는 거예요. Y entonces estaba abriendo la vientre y estaba operando sobre este niño, y entonces cuando de repente cayó la presión sanguínea y entonces cayó todo. 완전히 깜짝 놀래가 거기 수술하던 의사 간호사가 막 인공호흡으로 전기 충격기로 막 튕구고 막 호흡도 불어넣고 막
살아나도록 심폐소생술도 했는데 죽어버렸어요. Y entonces, aunque entonces se sorprendieron e intentaron revivirlo con choques eléctricos, intentaron darle incluso respiración boca a boca y hacerle para que él pudiera ganar la respiración de nuevo, él al final murió. 완전히 막 시달렸대요. 며칠 동안. Y entonces durante unos días estuvo muy oprimido por esto. 생명은 하나님의 손에 있는 겁니다. Y la vida está en las manos de Dios. 생명은 하나님의 손에 La 있다니까. vida está en las manos de Dios. 대단한 사람이 어디 있어요? ¿Qué persona es grande? 대통령이 대단해요? ¿Acaso los presidentes son grandes? 하나님 떠난 불신자들, Son no creyentes separados de Dios. 하나님과 단절된 사람들, Están cortados de Dios. 흑암운동 공허밖에 없는 사람들이에요. Son personas que están en las tinieblas, en el vacío y la oscuridad. 이 복음이 필요하다니까. Necesitan este evangelio. 아멘. Amén. 이 복음 전해줄 사람이 필요해요. Necesitan a personas que vayan a compartirles este evangelio. 쿠바의 제일 높은 대통령이 누군지 좀 잘 모르겠는데 Entonces yo no sé quién es el más alto en Cuba. 여기에 어떤 분들을 통해 이 복음이 전달되기를 주님 축복합니다. Entonces yo espero que a través de las personas que estén aquí se les comparte el evangelio a ellos. 아멘. Amén. 아멘이 안 나오네요. 아멘 한 분을 통해 성취되기를 Entonces 원합니다. a través de esa persona que dijo amén que se cumpla. 그러니까요, 갈라디아서 4장 8절에 보니까 본질상 하나님 아닌 자들에게 종노릇 한다고 되어 있어요. Y entonces en Galatas 4:8 nos dice que están bajo servidumbres del diablo no siendo hijos de Dios. 요한일서 5장 19절에 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처해 있다. Y también nos dice en primera de Juan que nosotros sabemos que todo el mundo está bajo esta servidumbre y el gobierno del diablo. 히브리서 2장 14절 15절 Y si nosotros miramos en Hebreos 2 del 14 al 15, 죽음의 세력을 잡은 자 마귀에게 죽기를 무서워해서 일생 종노릇하고 산다. entonces nos dice que toda la vida están sujetos a servidumbre por temor del diablo y la muerte. 그러니까 에베소서 2장 2절에 3절에 공중권세 잠자를 따르고 본질상 진노의 자녀로 사는 Y 거예요. por eso en Efesios 2 del 2 al 3 es que ellos son hijos de ira y están bajo aquel que tiene la potestad del aire. 요한복음 10장 10절에 Y entonces en Juan 10:10, 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려고 오는 거다. entonces el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성하게 얻게 하려고 왔다. Y entonces él nos dice que él viene para que tengamos vida en abundancia. 아멘. Amén. 이 문제를 해결하신 예수. Entonces es de Jesús que resolvió ese problema. 창세기 3장 15절에 여자의 후손으로. Y entonces como la simiente de la mujer en Génesis 3:15. 히브리서 2장 14절 15절에 아예 종노릇하는 모든 자를 놓아주기 위해서 오셨고. Y en Hebreos 2, 14, 15 nos dice que él vino para liberar a aquellos que estaban bajo servidumbre. 요한일서 3장 8절에 마귀의 일을 멸하러 오셨고. Y en 1 de Juan 3:8 vino para destruir la obra del diablo. 골로새서 2장 15절에는 세상 사단 송치자들 권세들을 무력하게 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 완전히 이기기 위해서 오셨다. Entonces en Colosenses 2:15 nos dice que él vino para venerar todo portento potestades y a todos los espíritus inmundos y tener victoria con la cruz. 요한복음 16장 33절에 너희가 세상에서 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼다. Y entonces en Juan 16:33 nos dice que pueden estar afligidos en el mundo, pero que nosotros tenemos que tener fe en que él venció al mundo ya. 예수님이 세상을 이겼습니다. Entonces él venció al mundo. 요한복음 19장 30절에 십자가에서 다 이루었다라고 하셨어요. En Juan 19:30 nos dice que consumado es. 아멘. Amén. 다 이루신 분. Consumado es. 십자가로 승리했다. Él tuvo victoria con la cruz. 골로새서 1장 13절에 보세요. Y en Colosenses 1:13. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내서 그의 사랑의 나라로 옮기셨다. Entonces él ya nos trasladó a nosotros del reino de las tinieblas a el reino de su Hijo amado. 요한복음 5장 24절에 보면 Y si nosotros miramos en Juan 5:24, 나를 믿고 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼다. que el que me cree a mí y el que me envió no pasará condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 그래서 예수님은 참된 왕입니다. Por eso Jesús es el verdadero rey. 할렐루야. Aleluya. 스가랴서 9장 9절에 보세요. Zacarías 9:9. 보라 네 왕이 내게 임하느니라. Y nos dice que esto ya se manifestó en el rey. 그분은 공의롭고 구원을 베푸시고 겸손하신 분이다. Y que él es justo, provee la salvación y que es humilde. 마태복음 16장 28절에 음부의 권세가 이길 수 없다. Mateo 16:28 nos dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer. 빌립보서 2장 10절에 하늘의 인자 땅의 인자 땅 아래에 있는 모든 자의 무릎이 예수 이름을 꿇었다. Filipenses 2:10 dice que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se arrodilla ante ese nombre. 근데 빌립보서 2장 11절이 굉장히 중요해요. Pero Filipenses 2:11 es importante también. 보통 사람들이 하나님께 영광 돌린다, 글로리아 디오스를 뭐로 생각하는지 아세요? Muchas personas, ¿cómo piensan que es glorificar a Dios?
공부 열심히 해가 상 받으면 글로리아 디오스라고 생각해요. Piensan que cuando uno estudia y recibe un premio es gloria a Dios. 돈을 많이 보면 글로리아 디오스가 된다고. O si tiene mucho dinero, gloria a Dios. 아닙니다. Y no es eso. 글로리아 디오스의 핵심적인 내용이 여기 있어요. Aquí está el núcleo con lo que le podemos dar la gloria a Dios. 빌립보서 2장 11절에 보세요. Entonces en Filipenses 2:11. 모든 입으로 예수 그리스도를 주로 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. 모든 입이 예수를 그리스도라고 주라고 시인하게 되면 하나님이 최고로 영광 받는다니까. Y si toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, entonces es para gloria de Dios Padre. 쿠바의 모든 사람들의 입이 예수를 그리스도로 주로 시인해서 영접하기만 하면 하나님이 쿠바를 통해 최고의 찬송과 영광과 존귀를 받는다니까. Y si todas las lenguas en Cuba confiesan que Jesucristo es el Señor para la salvación de las personas, entonces Dios va a ser glorificado, exaltado y honrado por esto. 계시록 1장 5절에 Entonces si nosotros podemos ver en Apocalipsis 우리를 사랑하사 1:5, 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방시켰다. nos dice que Él es aquel que nos liberó de nuestro pecado siendo enviado desde arriba. 계시록 17장 14절에 Y en Apocalipsis 17:14, 어린 양을 통해서 모든 자들을 이기셨다. que este Cordero venció a todos. 택하심을 받은 진실한 자들도 이겼다. Y entonces incluso a estos que son elegidos pudo ganarlos. 아멘. Amén. 아홉 번째 참 제사장 되신 예수입니다. Entonces vamos a hablar de Jesús el verdadero sacerdote. 히브리서 10장 14절을 보겠습니다. Y en Hebreos 10:14 읽어주세요. lo vamos a leer. Hebreos 10:14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 한 번의 제사로 Con una sola ofrenda 영원히 온전하게 하셨다. hizo perfectos para siempre a los santificados. 예수님은 제사장이 아니에요. Entonces Jesús no es un sacerdote, 참 제사장이에요. es el verdadero sacerdote. 차이가 뭐냐? Y entonces ¿cuál es la diferencia? 옛날에 제사장이 어떻게 했냐? Entonces ¿cómo hacían los sacerdotes antiguos? 이게 양이다. Digamos, ese es un cordero. 죄 지은 사람이 왔죠. Y entonces viene un pecador. 피 흘림이 없은 적 죄사함이 없거든. Y entonces sin derramamiento de sangre no hay remisión. 죄의 값은 사망이기 때문에 반드시 죽어야 돼. Y entonces cuando la paga del pecado es la muerte, tiene que morir. 사람이 죄 지었다가 바로 죽여버리면 안타깝잖아요. Y entonces si una persona peca y entonces se mata de una vez, es que da pena. 그래서 대속물이 필요해요. Por eso es que se necesita un rescate. 양이나 염소나 소나 Ya sea que se necesita una cabra o se necesita una oveja o un buey. 이 무가 죄를 지었다. Entonces digamos que el intérprete pecó. 무니까 소를 데리고 왔어요. Y entonces se trae una res. 여기도 소고 여기도 소라. Entonces ambos tienen como el sonido de una vaca. 제사장이 기도합니다. Entonces digamos ora el sacerdote. 여기 무의 머리에도 손을 얹고 여기에 무의 머리에도 손을 얹는 거예요. Y entonces pone la mano sobre el mu de acá y el mu de allá. 무의 죄를 이 무에게 전달을 시키는 거예요. Y entonces se transmite el pecado del intérprete para este animal. 그리고 무 대신 죄값으로 이 소를 죽여서 피를 뿌리고 태워서 번제로 하나님께 영광을 돌려요. Y entonces en vez de mu muere este animal y entonces es cortado y se rocía su sangre sobre el altar y es quemado. 그럼 무가 죄를 또 많이 지으면 또 잡아야 돼. Y entonces si el intérprete peca más, entonces tiene que tener otro animal. 또 죄 짓고 뭐 또 잡아야 돼. Y entonces como peca otra vez, tiene que traer otra vez. 쿠바에는 소를 잡으면 안 되거든. Y en Cuba no se pueden sacrificar los bueyes, 소가 없어. porque no hay. 소는 농사하는 데 써야 돼. Porque los tienen que usar para la agricultura. 난리 나는 거 아니고. Entonces causaría un gran relajo. 대속물이 필요하다니까. Se necesita un rescate. 구약의 제사장들은 반복적으로 계속 제사를 해야 돼요. Entonces los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que repetir y repetir este sacrificio. 목장을 해도 안 된다니까. Entonces no se puede hacer simplemente así. 우리 죄가 얼마나 많은데. Es que hay tantos pecados que tenemos, 한 번의 제사로 sino que con una sola ofrenda. 염소와 양과 송아지의 피로도 우리의 죄가 깨끗하다 그랬는데 보배로운 예수 그리스도의 보혈의 능력이 우리의 죄를 눈과 같이 이게 못 만들겠냐? Entonces acaso es que si por la sangre de los machos cabríos y de los bueyes también nuestros pecados perdonados, entonces cómo no es con la sangre de Jesucristo, que es esta sangre preciosa, cómo es que nuestros pecados no pueden ser blancos como la nieve. 모세오경, 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기는 제사장 되신 그리스도에 대해서 많이 설명해 놨습니다. Si miramos el Pentateuco de Moisés, es decir, Génesis, si miramos Génesis, Éxodo, Levítico, si miramos Números y Deuteronomio, podemos ver cómo es Jesús el sacerdote. 구약 성경에
대선지서와 소선지서는 선지자 대신 예수 그리스도에 대해서 기록해 놓은 Y 거예요. en el Antiguo Testamento podemos ver a los profetas mayores y menores que nos hablan de Jesús el profeta. 그리고 구약 성경의 시편과 열왕기상하, 역대상하 이 역사서들은 왕 대신 예수 그리스도에 대해서 기록한 거라는 Y 거예요. los salmos y también lo que es primera y segunda de Crónicas y también lo que es primera y segunda de Reyes nos habla, esta historia de Israel nos habla de Jesús el verdadero rey. 구약 전체를 묶어보면 구약 전체가 선지자 대신 예수 그리스도, 제사장 대신 예수 그리스도, 왕 대신 예수 그리스도를 기록해 놨다니까요. Entonces si miramos todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento, podemos ver a Jesucristo el verdadero sacerdote, a Jesucristo el verdadero profeta y Jesucristo el verdadero rey. 근데 성경을 갖고 다른 이야기 하잖아요. Pero es que estamos hablando de otras cosas con la Biblia. 첫 번째 보세요. Entonces lo primero, 모든 사람이 죄인입니다. todas las personas son pecadoras. 로마서 3장 10절에 의인은 없나니 하나도 없어요. Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aún uno, 아무도 없어요. ni a nadie. 죄 없는 분은 딱 한 분밖에 없다니까. Entonces solo hay uno sin pecado, 오직 예수 그리스도. solo Jesucristo. 아멘. Amén. 딱 한 분밖에 없어요. Solo uno, 오직 예수 그리스도. solo Jesucristo. 왜? 그분은 아담의 후손이 아니기 ¿Por 때문에. qué? Porque él no es el descendiente de Adán, 여자의 후손이기 때문에. sino de la simiente de la mujer. 한국에도 자기가 하나님이라는 사람이 한 30명 있어요. Hay alrededor de 30 personas solo en Corea que dicen que ellos son Dios. 그리스도, 나는 예수 그리스도다. 그런 사람 한 20명 Y 있다니까. alrededor de 20 personas que dicen yo soy Jesucristo. 근데 파악을 해보면 자기 아버지 어머니 다 있어요. Pero ellos tienen padre y madre. 그러면 누구의 후손? Entonces son descendientes de quién? 그 아담의 후손. Son descendientes de Adán. 남자와 여자의 씨로 태어난 사람은 구원자가 안 된다니까. Entonces los que nacen de la simiente del hombre y la mujer no pueden ser el Salvador. 성령으로 잉태된 자만 구원자가 될 수 있어요. Solo el que nació del Espíritu Santo lo puede ser. 한 명밖에 없다니까. Y solo hay uno. 아멘. Amén. 물론 여러 남자들하고 잠을 잤던 처녀가 갑자기 아기가 생겼다. Claro, digamos que si surge, digamos, un bebé de un hombre y una mujer que no eran nada. 아빠가 누군지 모른다. Y no se sabe quién es el padre. 그렇다 해서 여자 혼자 놓은 게 아니라니까. 뭐 누구의 씨가 들어간 거예요. Y entonces no es que la mujer haya concebido sola, sino que entró la simiente de alguien. 길거리에 버려진 아이가 있다. Y digamos, si hay un niño tirado en la calle. 컸는데 나는 아빠 엄마 없이 태어났다. 암만 고함 첨언들 누군가가 아빠고 누군가가 엄마라니까. Y entonces sin importar que tanto crezca y el niño diga no tengo padre y madre, él ha sido parido por alguien. 두 번째, 죄의 결과로 어떤 일이 생깁니까? Entonces, ¿cuál es el resultado del pecado? Lo segundo. 창세기 2장 17절에 정령 죽는 거예요. En Génesis 2:17, ciertamente morirás. 로마서 6장 23절에 죄의 삭은 사망이요. En Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. 야고보서 1장 15절에 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. Y entonces nos dice Santiago 1:15 que este pecado produce la muerte. 그래서 에베소서 2장 1절에 허물과 죄로 영이 죽어버린 거예요. Efesios 2:1 nos dice que por eso estamos muertos en nuestros delitos y pecados. 영이 죽어서 하나님을 떠나니까 어떻게 돼요? Y entonces si muere nuestro espíritu y nos separamos de Dios, ¿qué ocurre? 본능적으로 하나님이 함께 있기 때문에 하나님을 찾으러 다닌다니까 사람이. Y como por esencia, por naturaleza, tenemos que estar con Dios, el hombre busca a Dios. 저 태양이 하나님이 아닐까? Entonces, y la gente dice que este sol es Dios, 저 바다가 하나님이 아닐까? o que dicen que el mar es Dios, 바다 속에 하나님이 있지 않을까? o que Dios está dentro del mar, 저 오래된 나무가 하나님이 아닐까? o que tal vez este árbol enorme sea Dios, 저 산이 하나님이 아닐까? o que tal vez esta montaña es Dios, 뱀이 하나님이 아닐까? o que tal vez esta serpiente es Dios, 소도 섬기고 o sirven a las vacas. 온 우주 만물을 섬기는 종교가 나왔다니까요. Y entonces hay religiones que sirven de todo. 그게 우상이고 종교예요. Y esto es un ídolo, es una religión. 뭐가 우상 숭배인 줄 알아요? ¿Y saben qué es la idolatría? 피조물이 피조물을 섬기는 게 우상 Que 숭배. la creación sirva a la creación. 사람이 사람을 섬겨도 안 돼요. Las personas no deben de servir a las personas. 사람이 동물을 섬겨도 안 Tampoco 된다니까. deben de servir a los animales. 유일하게 찬송과 영광과 경배와 예배를 받을 분은 한 분밖에 없어요. El único que debe recibir la alabanza y la gloria y la honra y el culto es solo uno. 사탄도 피조물입니다. Satanás es creación también. 천사도 피조물이에요. Los ángeles son creación. 사탄을 섬겨도 안 되고 천사를 섬겨도 안 No 된다니까. debemos de servir ni a Satanás ni a los ángeles. 누구만? ¿A quién? 만군의 주 여호와만 섬겨야 돼요. Tenemos que servir al creador de toda creación, Jehová. 만군의 주 여호와를 만나는 그 길이 예수 그리스도라니까. Y el camino para encontrarnos con Jehová de los ejércitos es Jesucristo. 곧바로 하나님은 못 만나요. No nos podemos encontrar con Dios solo así. 스페니시권들도 이 찬양 부르더라고. Entonces hay una alabanza que cantan también algunas personas que hablan español. 내 맘의 눈을 여서서 Entonces abre mis ojos, oh Cristo. 주 보기 원하네. Yo quiero verte. 주 보기 원하네. Yo quiero verte. 예수님은 봐도 돼요. Está bien si puedo ver a Jesús.
근데 여호와 하나님을 보면 죽는다니까. Pero es que si miramos a Jehová Dios nos morimos. 볼 수도 No 없어요. lo podemos ver. 거룩 그 자체이기 때문에. Porque Él es la santidad en sí. 아멘. Amén. 그런데 예수님이 인간의 몸을 입고 왔어요. Pero Jesús vino por el cuerpo de un hombre. 십자가에서 자기 피를 완전히 Y 흘려주시고 Él derramó toda su sangre en la cruz. 이제는 성령으로 내 안에 여러분들 안에 계시다니까. Y ahora está con el Espíritu Santo dentro de nosotros y ustedes. 요한복음 14장 16절 17절에 Y si nosotros miramos en Juan 14, del 16 al 17. 내가 너희 속에 있겠으며 영원히 항상 함께 있겠다. Entonces yo estaré dentro de ustedes eternamente para siempre. 요한복음 14장 26절 27절에 또 다른 보혜사를 보내사 너희로 친히 그가 가르치시고 깨닫게 하고 생각나게 하고 인도하시겠다. Y entonces en Juan 14, del 26 al 27 también nos dice, y os enviaré a otro consolador para que Él esté con ustedes, para que les enseñe y para que les haga saber todas las cosas. 로마서 8장 31절 39절에 사망이나 기근이나 다른 아무 피조물이라도 너를 내 손에서 빼앗을 수가 없다. Y también nos dice en Romanos 8, del 31 al 36, que no sean los ángeles, no sean los espíritus, nada en el mundo nos puede quitar de su amor. 하나님이 우리를 이렇게 잡고 있어요. Dios se está aferrando a nosotros así. 자, 이걸 빼뜨려 가려면 어떻게 해야 돼요? Y si queremos que alguien nos quite esto, ¿cómo tenemos que hacer? 하나님보다 힘이 더 세야 돼요. Tiene que ser alguien más fuerte que Dios. 그래야 빼앗아가죠. Así es como se puede llevar esto. 사단하고 하나님하고 싸움이 될까요? ¿Ustedes creen que Satanás y Dios pueden luchar? 안 된다니까. No. 욥기서를 보세요. Entonces miren Job. 욥 시험할 때 사탄이 하나님 앞에 엎드려가 하나님이 허락한 것만 공격해요. Y entonces cuando él quería tentar a Job, entonces Satanás viene y le pide permiso a Dios. 지 마음대로 공격 못 No puede 한다니까. atacar como él quiera. 하나님의 절대 주권 아래서 사단은 돌아다니는 거예요. Es que Satanás está también dentro de la soberanía de Dios. 바로 왕을 강팍하게 하니도 여호와요, 모세를 보내니도 여호와라니까. Entonces aquel que endureció el corazón del faraón fue Jehová, y también el que envió a Moisés fue Jehová. 모든 게 하나님의 손에 다 Todo está en las 움직이고 있어요. manos de Dios. 하나님 모르고 진행되는 거 없어요. Entonces no hay nada que ocurra sin que Dios lo sepa. 그러면 여러분들이 오고 있는 고통이란 문제도 하나님이 허락한 거라니까. Entonces también todo el sufrimiento y los problemas que tienen, Dios los permitió. 왜 허락했을까요? ¿Por qué los permitió? 그 고민거리, 문제거리를 가지고 예수가 그리스도라고 감사와 영광과 찬송과 존귀를 돌리는 걸 받기 원한다니까. Porque decía que a través de esto que ustedes cavilan y los problemas que tienen, él desea que verdaderamente ustedes estén agradecidos, que le exalten y que le glorifiquen sabiendo que Jesús es de Cristo. 너희가 감당치 못할 시험 당한 적은 없다. Y entonces no hay prueba que ustedes no puedan soportar, que Él les da. 감당할 수 있기 때문에 하나님이 준 거예요. Dios se los da porque ustedes lo pueden soportar. 감당치 못한다면 감당치 못할 즈음에 피할 길을 여사 우리가 능히 담당하게 만든다고 그랬어요. Y nos dice también la palabra que si no lo podemos tolerar, Él nos da un camino de salida. 환난은 인내를, 인내는 연단은 소망을 이룬다니까. Y entonces nos dice que la tribulación causa esperanza, y esta esperanza causa que nosotros estemos así. 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들은 모든 것이 합력하여 선을 이룹니다. Y nos dice que todos que están bajo su voluntad, todo ayuda para bien. 여러분들에게는 각종 어떤 문제나 어떤 고통과 어려움들이 합력하여 선을 Y 이룬다니까. entonces todos los problemas y todas las cosas que ustedes puedan tener ayudan a bien. 그 선이 뭐예요? ¿Y qué es este bien? 가정이 깨졌었습니까? Entonces si digamos se rompe su familia, 자녀가 죽었던 아픔이 o si 있습니까? tienen el dolor de sus hijos 지금 muertos, 경제 문제가 있습니까? o si tienen un problema económico, 모든 게 합력하여 선을 이루어요. todo ayuda para bien. 선이 ¿Y 뭘까요? qué es este bien? 하나님의 나라가 임하는 게 Que se 선이에요. establezca el reino de Dios 하나님의 뜻이 이루어지는 게 y que se cumpla 선이지. la voluntad de Dios. 예수가 그리스도라고 증거돼야 돼요. Es predicar que Jesús es de Cristo 관계 세계복음 하는데 사용된다니까. y que sea utilizado para la evangelización mundial en sus vidas. 이제 여러분들이 가지고 있었던 모든 아픈 고통 문제는 예수가 그리스도라고 증거하는 증거요, 간증이요, 메시지가 될 Y 거라니까. ahora todo su dolor y sufrimiento que tenían es un mensaje y es una manera de testificar que Jesús es de Cristo. 이 문제에서도 예수가 그리스도다. En este problema también Jesús es de Cristo. 가정이 파괴된 그 속에서도 예수가 그리스도다. Incluso en mi familia derrotada, Jesús es de Cristo. 자녀의 죽음을 가지고도 예수가 그리스도다. Aunque mis ojos hayan muerto, Jesús es de Cristo. 감사하지 못하는 속에서 감사가 되고, Entonces, aunque no podamos estar agradecidos, tenemos que dar gracias en esto. 기뻐하지 못하는 상황에서 기쁨이 오고, Y aunque no podamos orar por esto, nosotros tenemos que estar en gozo. 슬픔을 기쁨으로 바꾸어 놓고 Y entonces cambiar estas tristezas a gozo. 저주를 축복으로 바꾸는 역사가 시작될 줄로 믿습니다. Y que la maldición cambie a bendición, y esta hora va a empezar en ustedes. 아멘. Amén.
죄 문제를 어떻게 해결합니까? ¿Cómo se soluciona el pecado? 다 이야기했죠. Ya lo dijimos todo. 레위기 17장 11절에 육체의 생명 피에 있고 피 흘림이 없은 juk 죄사함 없다. Levítico 17:11 nos dice que la vida de la carne y la sangre está ahí, que sin derramamiento de sangre no hay remisión. 히브리서 9장 22절에 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결되나니 피 흘림이 없으면 죄사함이 없다. En Hebreos 9:22 nos dice que casi todo es purificado según la ley con la sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. 피가 죄를 속죄한다. Entonces nos dice que la sangre expía el pecado. 근데 그냥 피가 안 돼요. Pero no es simplemente una sangre así, 죄 없는 자의 피. sino tiene que ser la sangre del inocente. 이사야 53장 1절에 12절. Entonces en Isaías 53 del 1 al 12. 그는 실로 우리의 실고를 지고 Y entonces Él se encargó de todo lo nuestro. 우리의 슬픔을 당하였다. Y también Él fue entristecido por nosotros. 그가 찔림은 우리의 허물이 나며 Y Él fue molido por nuestras 그가 iniquidades. 상함은 우리의 죄악을 남이라. Y fue también por nuestros pecados que Él fue dolido. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 Y Él fue tratado por lo que podemos tener paz. 그가 채찍에 맞아 우리가 나음을 입었다. Y entonces nosotros fuimos sanados por sus llagas. 요한복음 19장 30절에 십자가에서 다 이루었어요. En Juan 19:30 nos dice que consumado es. 우리가 받을 고통은 없다니까. Entonces no hay un sufrimiento que nosotros podemos tener. 우리가 지고 있어야 될 슬픔은 No tenemos 없어졌어요. ninguna tristeza que nosotros debamos de cargar. 그래서 데살로니가 전서 5장에 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이것이 너희를 향한 하나님의 뜻이다. Por eso es que nos dice en 1 Tesalonicenses 5 que siempre tenemos que estar con gozo, siempre agradecidos y siempre en oración. 단번에 영원히 하나님을 만나는 길이 열렸으니 복음이지요. Entonces se abrió el camino para encontrarnos con Dios eternamente y por eso es el Evangelio. 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방되는 길이 열렸으니까 Y 복음이지. se abrió el camino para que ser liberados del pecado y la maldición y eso es el Evangelio. 단번에 영원히 사단의 권세를 깨뜨리고 승리하는 길이 열렸으니까 복음이지. Y también es el Evangelio porque se abrió el camino para vencer a Satanás y tener victoria eternamente. 이 일의 증인입니다. Y somos testigos de esto. 저는 이 일의 증인입니다. Yo soy un testigo de esto. 저는 하나님을 만났어요. Entonces yo me encontré con Dios. 저는 죄와 저주에서 해방받았어요. Yo fui liberado del pecado y la maldición. 사단의 권세를 깨뜨리고 승리했어요. Y también se rompieron los poderes de Satanás y tuve victoria. 그래서 이거 말하고 싶어서 온 겁니다. Y por eso vine porque quiero hablar de esto. 할렐루야. Aleluya. 초대교회는 어떻게 말하가 아니요. La iglesia primitiva no era simplemente cómo lo voy a decir. 예수가 그리스도 되니까 사도행전 4장 20절에 보고 들은 것을 말하지 않고는 견딜 수 없다 그렇게 했다니까요. Y entonces cuando verdaderamente Jesús fue el Cristo de ellos, en Hechos 4:20 dice que no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. 주님의 속죄는 흠없는 자기를 하나님께 드린 속죄입니다. Y la redención del Señor es una redención de arte a Dios sin impureza. 영원한 대제사장으로. Entonces Él es el eterno sumo sacerdote. 여기서 멜기세덱이 나와요. Aquí podemos ver a Melquisedec. 하나님은 완벽한 분이라니까. Dios dijo que Él era perfecto. 예수님은 유다 자손이거든. Y entonces Jesús viene de la tierra, de la línea de Judá. 제사장은 레위 자손이어야 돼요. Y entonces los sacerdotes tenían que venir de la línea de Leví. 시비를 걸 수 있잖아요. Entonces uno puede decir, 예수님은 유다 자손인데 어떻게 레위 자손도 아닌데 제사장으로 올 수 있냐? entonces ¿cómo es que Jesús es de la línea de Judá? Él no ni siquiera es de la línea de Leví. ¿Cómo puede ser sacerdote? 근데 놀라운 거는 Pero algo sorprendente. 야곱의 12지파가 나오기 전에 Pero antes de que salieran las 12 tribus de Jacob, 야곱의 아버지 이삭, entonces el padre de Jacob, Isaac, 이삭의 아버지 아브라함, y también el padre de Isaac, Abraham. 아브라함이 11조를 낸 제사장이 있었다니까. Entonces había un sacerdote a quien Abraham le había dado el diezmo. 그 사람이 멜기세덱이요. Y él era Melquisedec. 예수님은 레위 지파에 아론의 지파에 계보를 타고 온 게 아니라 멜기세덱의 반차를 쫓아 대제사장으로 Y 오셨다. entonces él no vino de la línea de Leví, no vino de esta línea, sino él vino de esta tierra, esta línea de Melquisedec. 할렐루야. Amén, aleluya. 완벽한 대제사장이요. Entonces él es el perfecto sumo sacerdote. 옛날에 도피산이라는 게 있습니다. En la antigüedad había ciudades de refugio. 잘못하고 사람을 죽여버리면 사람을 죽이면 율법에 자기도 죽어야 되거든. Y entonces cuando una persona mataba a alguien por accidente, por la ley, él tenía que morir. 빨리 도망가가지고 도피성에 싹 들어가 있으면 그 사람을 보호할 수가 있어요. Pero rápidamente si él entraba a la ciudad de refugio, esa persona podía ser protegida. 근데 언제 나올 수 있냐? ¿Y cuándo podía salir? 대제사장이 죽어야 나온다니까. Entonces podía salir solo cuando muriera el sumo sacerdote. 우리로 말하는 특별 사면 제도처럼 뭐 날이 돼야 되는데 대제사장 완전 죽어야 나올 수 있어요. Y entonces era como un perdón especial que puede extender el gobierno, si lo decimos en términos de hoy, y tenía que morir el sumo sacerdote para que pudiera salir. 자, 그럼 물어봅시다. Entonces preguntemos, 도피성으로 들어간 사람의 기도는 뭘까요? ¿cuál era la oración de aquellos que entraban a la ciudad de refugio? 주여 대제사장이 빨리 죽게 하여 주시옵소서. 그게 기도였다니까. Entonces la oración de ellos era, Señor, que muera rápido el sumo sacerdote. 빨리 죽어야 내가 가족들에게 가고
그래도 내가 죄를 안 받는다니까요. Y entonces tenía que morir rápido para que yo pueda regresar rápido a la familia y que no pueda ser considerado un pecador. 예를 들어 오늘 들어갔는데 내일 대제사장이 죽으면 하루 만에도 할렐루야 하고 나와서 살 수 있다니까. Entonces digamos si yo entré hoy y el sumo sacerdote muere mañana, entonces yo puedo decir aleluya y me salgo ya. 심지어 그 대제사장 운동을 많이 해갖고 한 10년을 안 죽고 버티면 10년은 못 나오는 거예요. Entonces digamos este sumo sacerdote ejercita y entonces si resiste 10 años, entonces yo no puedo salir en 10 años. 빨리 대제사장이 죽도록 기도했다니까 그 사람. Entonces ellos oraban para que se muriera ya el sumo 심지어 sacerdote. 놀라운 거는 Y lo más sorprendente, 의도적으로 사람을 죽였는데도 도피성 안에만 들어가면 보호를 받았다니까. que las personas que incluso mataban a las personas voluntariamente podían entrar a la ciudad de refugio y ser protegidos. 엄청난 게 도피성의 비밀이에요. Entonces el misterio de la ciudad de refugio era 그 tremendo. 도피성이 예수 그리스도라니까. Y esta ciudad de refugio que es Jesucristo. 그래서 대제사장 대신 예수님이 십자가에서 완전히 죽어버렸어요. Por eso que ese sumo sacerdote de Jesucristo murió en la cruz. 완전히 Él 죽어버렸다니까. murió completamente. 언제 죽었어요? ¿Y cuándo murió? 2000년 전에 Hace 2000 años. 완전히 죽었다니까. Murió completamente. 그러면 그 다음 대사장이 또 세워져야 돼요. Y entonces se tenía que levantar otro sumo sacerdote. 근데 예수님은 세워지기 전에 3일 만에 벌떡 살아나 버렸어. Pero antes de que fuera levantado, él resucitó en 3 días. 그 어디 가 계시냐? Y entonces, ¿en dónde está? 하늘 보좌에 앉아 Está 있다니까. en el trono del cielo. 나머지 대제사장이 세워질 수가 없어요. Entonces no se pueden levantar más sumos sacerdotes. 빨빨 살아 계시기 때문에. Porque él ya está vivo. 그 이제 대제사장이 없어졌다니까. Entonces desapareció el sumo sacerdote. 예수님이 끝냈어요. Porque él lo consumó. 대제사장이 지금 마쳐버렸다니까. Entonces ya terminó el sumo sacerdocio. 아멘. Amén. 그분이 다시 Y él 오신다니까. viene de nuevo. 끝났어요. Ya terminó. 다 이루었다. Consumó todo. 한 번의 생사로 단번에 영원히 온전하게 이루었다. Con una sola ofrenda, él lo hizo de una vez perfectamente y eternamente. 그래서 로마서 10장에 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 얻는다. Por eso que nosotros nos dice en Romanos 10 que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. 로마서 8장 1절에 2절. Y también nosotros podemos leerlo en Romanos 8. 예수 그리스도 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없나니. Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. 결코 정죄함이 없나니. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 법적으로 해망하였다. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte legalmente. 다 끝난 겁니다. Ya todo terminó. 그게 영원한 제사장, 영원한 속죄, 잔번의 제사, 영원히 온전케 하는 속죄예요. Entonces esto es el eterno sumo sacerdote de la redención eterna, una sola ofrenda y la redención para perfeccionar de una sola vez. 그래서 히브리서 7장 24절에 예수는 영원히 계심으로 그 제사장의 직분도 갈리지 아니하니라. Por eso es que en Hebreos 7:24 nos dice que Él es eterno y por eso ese sacerdocio no termina. 열 번째입니다. Entonces lo décimo, 참 선지자 되신 예수. Jesucristo el verdadero profeta. 요한복음 14장 6절 En Juan 14:6 읽어주세요. lo podemos leer. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Respondiendo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. 유일한 길, 유일한 생명, 유일한 진리라고 말하고 있어요. Entonces Él es el único camino, la única vida y la única verdad. 하나밖에 없는 생명, Solo es una vida la que hay 하나밖에 없는 길, y el único camino 하나밖에 없는 진리. y también la única verdad. 아멘. Amén. 믿으십니까? ¿Usted lo cree? 이게 사무쳐야 된다니까. Y eso tiene que estar dentro de nosotros. 이것만 누려야 돼요. Solo eso tenemos que disfrutar. 그게 정결한 복음이 순수한 Y 복음이다. ese es el evangelio puro, 선지자가 뭡니까? que es el profeta. 위로부터 전해준 그 말씀 그대로를 전하는 사람들이 선지자예요. Las personas que proclaman la palabra que viene desde arriba son los profetas. 하나님은 왜 선지자를 세웠냐? Porque Dios levantó a los profetas. 광야 생활을 하는데 하나님을 만나려고 했는데 하나님은 우레와 천둥번개로 나타나니까 덜덜덜덜 두려워서 떨었다니까. Y entonces cuando se querían encontrar con Dios, cuando estaban en el desierto, entonces habían truenos, habían relámpagos, habían terremotos cuando se querían encontrar con Dios y ellos temblaban de miedo. 출애굽기 20장 신명기 5장에 보면 나와요. Y nosotros cuando miramos Éxodo 20 y cuando miramos Deuteronomio lo podemos ver. 그래서 백성들이 하나님의 음성을 전달해 줄 딱 중보자를 원했다니까. Por eso es que ellos deseaban un mediador para que les compartiera la palabra de Dios. 그래서 백성들이 모세를 대표자로 세워서 모세가 하나님을 만나서 하나님한테 들은 말을 백성들에게 와서 말하도록 만든 거예요. Por eso es que se fue levantado Moisés, que fue el intermediario, y cuando entonces él escuchaba la palabra de Dios, él la transmitía al pueblo. 그 모세의 역할이 선지자 역할을 했다니까. Entonces Moisés se encargó de ser un profeta.
그런데 요엘서 2장 28절에 말세 때 모든 육체에다가 성령을 물붓듯이 했기 때문에 이제는 만인 선지자가 될 수 있어요. Pero en Joel 2 nos dice que su espíritu se ha derramado sobre toda carne, así que todos pueden ser profetas. 성막 안에 성소와 지성소의 휘장을 위에서 아래로 완전히 찢으심으로 바로 하나님을 만날 수 있도록 선지자 제사장 왕 없이 바로 예수 그리스도를 만날 수 있도록 완전한 길을 열어주셨다니까. Entonces, así como que estaba separado dentro del tabernáculo está el lugar santo y el lugar santísimo, y está el velo separándole como se partió de arriba para abajo. Entonces ahora cualquiera se puede encontrar con Dios sin necesidad de un rey, de un sacerdote ni de un profeta. Cualquiera puede encontrarse con Él. 하나님을 떠난 인생은 길을 찾지 못해 방황하고 있습니다. Entonces las vidas separadas de Dios está perdiendo el camino y no se puede encontrar con Dios. 그게 참생기 3장 1절 6절 하나님을 떠났죠. Y esto es Génesis 3 del 1 al 6 que se separaron de Dios. 3장 24절에 아예 생명나무의 길을 막아버렸다니까. Y entonces Génesis 3:24 separó el camino para el fruto de la vida. 인생의 유일한 문제는 하나님을 떠난 문제입니다. El único problema de la vida es estar separado de Dios. 하나님을 잊어버린 인생. Entonces la vida que perdió a Dios. 사무엘상 12장 9절에 그들의 하나님 여호와를 잊었다. Entonces en 1 Samuel 12:9 nos dice que ellos perdieron a Dios. 10편, 9편, 10편, 50편에도 다 하나님을 잊어버리고 살아요. Y en Salmo 9 y en el Salmo 50 nos dice que todos se habían olvidado de Dios. 그러니까 예레미야 2장 13절에 19절에 계속 고통이 있는 거죠. Por eso en Jeremías 2, 13 y 19 dice que siempre había el sufrimiento. 그래서 하나님이 직접 하나님을 만나는 길을 열어주셨다. Por eso que Dios mismo abrió el camino para que nos encontrásemos con Él. 마태복음 27장 50절에서 53절에 성소의 휘장을 하나님이 직접 찢어버렸어요. Entonces podemos ver en Mateo 27, 50, desde el versículo 50 que Él mismo partió el velo. 단번에 영원히 하나님 만나도록. Entonces para que nos encontramos de una vez y para siempre con Dios. 히브리서 10장 19절에 20절에 예수의 피로 말미암아 휘장 가운데 열어놓은 새로운 살길, 예수님의 육체가 휘장이요 그걸 찢으셨어요 십자가에서. 그래서 우리는 단번에 영원히 하나님 만나는 겁니다. Entonces en Hebreos 10 del 19 al 20 nosotros podemos ver que Él en la cruz, Él que rasgó su carne y abrió camino nuevo y vivo para que nos podamos encontrar con Él. Entonces a través de la cruz y la resurrección Él abrió este camino. 에베소서 2장 14절 18절에 중간에 막힌 담을 자기 육체로 헐었다고 그랬어요. 무너뜨려 버렸어요. Podemos ver en Efesios 2:18 que Él abrió su carne para esto. 참 선지자 되신 예수. Entonces Jesús que es el verdadero profeta. 성경 구조를 쭉 찾아보면 답이 다 나옵니다. Entonces si buscan todos los versículos podrán ver la respuesta. 그다음에 11과 Entonces el 11. 예수는 그리스도. Jesús es el Cristo. 마태복음 16장 16절을 찾아 읽어보겠습니다. Entonces vamos a buscar Mateo 16:16. 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 두 가지 질문을 기억하세요. Entonces recuerden dos preguntas. 쿠바 사람들이 나를 누구라 하냐? ¿Quién dice los cubanos que soy yo? 너희는 나를 누구라고? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? 예레미야라고 하더라도, Entonces aunque me digan que 엘리야라고 하더라도, él es como de Jeremías o 세례 Elías, 요한 선지자 중에 하나라 하더라도 o cuando digan que es Juan el Bautista o alguno de los profetas, 여기에 있는 분은 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. las personas que están aquí deben de confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 쿠바 사람들을 단번에 영원히 하나님 만나게 하는 참 선지자입니다. Entonces los cubanos deben de decir que él es el verdadero profeta para encontrarse de una vez y para siempre con Dios. 쿠바 사람들을 단번에 영원히 죄에서 해방시키는 참 제사장입니다. Y entonces para los cubanos debe ser el verdadero sacerdote que expía todo el pecado de una vez y para 쿠바 siempre. 사람들이 일평생 공격했던 사단 마귀 귀신의 세력을 완전히 깨뜨리고 승리한 참된 왕입니다. Y entonces es el verdadero rey que también destruía todo al diablo y los demonios y también a Satanás para que nosotros tuviéramos victoria. 하나님을 만나야 돼. Entonces hay que encontrarse con Dios. 하나님을 만나야 돼. Hay que encontrarse con Dios. 그래야 승리할 수 있어. Así es como nosotros podemos tener victoria. 아멘. Amén. 그리스도를 통한 3번 구원이 뭐냐? Y entonces, ¿qué es la salvación a través de Cristo? El punto 3. 에베소서 2장 1절 허물과 죄로 과거에 죽었던 문제도 해결받는 게 구원입니다. Efesios 2:1 nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados y el problema del pasado se resolvió. 에베소서 2장 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영에서 승리하는 현재 문제에서 해방받는 게 구원입니다. Efesios 2, ser liberado del problema del presente, de todos los pecados y delitos que tenemos ahora, también es esto. 에베소서 2장 6절에 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 미래의 하늘에 앉히게 되는 미래 문제까지 해결받는 게 구원입니다. Y entonces Efesios 2:6 que nosotros estaremos luego en el cielo con él, entonces el problema del futuro también ha sido resuelto. 에베소서 2장 7절에 오는 여러 앞으로 올 세대에 나타나는 현실의 증거까지 가지게 되는 게 구원이라니까. Y Efesios 2:7 nos dice que el tener las evidencias de las muchas épocas que van a venir también es la salvación. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
siguiente. 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, 혈육이 아니다. porque no te lo reveló carne ni sangre, 하늘에 계신 내 아버지가 sino mi 계시다. Padre que está en los cielos. 네 그 믿음의 반석 위에 내가 내 교회를 세워주겠다. Y sobre esta roca de fe es que yo le edificaré mi iglesia, 음부의 권세가 이기지 못한다. para que las puertas del Hades no puedan prevalecer. 천국 열쇠를 주겠다. Y te daré la llave del reino de los cielos. 후바의 모든 축복의 문을 여는 열쇠를 여러분들에게 주는 거예요. Entonces les dio las llaves para abrir toda bendición en Cuba. 중남미의 모든 전도의 문을 열 수 있는 열쇠를 여러분들에게 주는 거예요. Y fueron dadas las llaves para abrir toda puerta de Latinoamérica a ustedes. 당대 세계복음화의 모든 문을 열 수 있는 열쇠를 여러분들이 가지게 된 거라니까. Y ustedes tienen la llave para abrir la puerta para toda la evangelización mundial en nuestros días. 이 천국 열쇠는 여러분들 것이라니까. Y esas puertas del reino de los cielos son suyas. 중남미 복음화의 열쇠는 쿠바 사람들의 것이라니까요. Y entonces los cubanos tienen estas llaves para la evangelización de Latinoamérica. 믿는 사람만 응답받으시기를 주의 이름으로 Y yo 축복합니다. le digo en el nombre del Señor para que solo las personas que creen puedan recibir esa respuesta. 나사로를 두고 예수님이 이렇게 이야기했죠. Jesús le dijo a Lázaro. 믿기만 하라. Entonces solo cree. 믿기만 하라. Solo cree. 하나님의 영광을 보리라. Y verás la gloria de Dios. 하나님의 영광을 Y 보리라. verás la gloria de Dios. 믿기만 하라. Si crees, 하나님의 영광을 verás 보리라. la gloria de Dios. 모세와 아론이 왜 못 들어간 줄 알아요? 가나안 땅에. ¿Saben por qué Moisés y Aarón no entraron a la tierra de Canaán? 그들이 믿지 아니함으로 능히 들어가지 못한 Ellos no 것이라. pudieron entrar porque no creían. 행동하는 게 쉬워요? 믿는 게 쉬워요? Entonces es más fácil actuar o creer. 믿는 게 쉬워 보이지만 행동하는 게 훨씬 쉽다. Parece que el creer es más fácil, pero el actuar es más fácil. 이스라엘 민족이 홍해 앞에 섰는데 Entonces los israelitas estaban ante el Mar Rojo 뒤에서 애국 군대가 쫓아왔어. y venía el ejército egipcio detrás de ellos. 미리 홍해를 열었으면 누가 불신앙했겠어요? Y si ya hubiese partido el Mar Rojo, ¿quién no lo hubiera creído? 이 문은 잡아 당겨야 열리잖아요. Entonces esta puerta se tiene que jalar para abrirse. 호텔 같은 데 가면 오토매틱으로 열리는 게 있다니까. Y entonces en el hotel se abre automáticamente. 그냥 홍해 앞에 딱 섰는데 홍해가 미리 싹 갈라지면 할렐루야 글로리아 디오스 하면서 가겠지. Y entonces si se hubiera partido el Mar Rojo cuando ellos estuvieran enfrente, automáticamente hubieran dicho aleluya y hubieran cruzado. 홍해 딱 막아놓고 Pero se paró el Mar Rojo. 뒤에서 애국 군대 잡으러 오고 Y atrás está el ejército egipcio. 좌우가 막혀 있다니까. Y estaban parados ambos lados. 그러니까 드디어 믿음이 드러나는 거야. Y por eso es que allí es que se muestra la fe. 우리 죽게 돼 있다. Y entonces nosotros ya vamos a morir. 빨리 대표를 세우자. Entonces rápido tenemos 모세와 아론은 representantes. 원망하고 Entonces ellos se resistieron contra Moisés. 애굽으로 돌아가자. Y entonces dijeron, regresemos a Egipto. 잘못했다고 무릎 꿇자. Y entonces nosotros nos tenemos que arrepentir. 별의별 수단 방법 인문주의를 다 Y 나왔다니까. entonces intentaron todo método y todo tipo de humanismo. 그때 모세가 한 말이 있습니다. Y entonces Moisés dijo algo. 오늘날 너희는 가만히 서서 너희 앞에서 행하시는 여호와의 구원을 보라. Ustedes quédense quietos y miren la salvación de Jehová. 가만히 서서 Ustedes quédense quietos. 애굽의 바로 왕 앞에 갈 때는 내가 누구한테 갑니까? 그런 소리를 했던 게 모세예요. Y entonces el que había dicho, yo como voy a ir ante el faraón de Egipto, era Moisés. 근데 모세가 6월절 어린 양의 피로 완전히 출애굽하는 응답을 받고 난 다음 바뀌어버렸다니. Pero Moisés, después de haber recibido la sangre del cordero de la Pascua, cambió totalmente. 6월절 어린 양의 피가 그리스도입니다. Y entonces esta sangre del cordero de la Pascua es Cristo. 방주가 그리스도예요. Y también el arca es Cristo. 도피성이 Y las 그리스도예요. ciudades de refugio son Cristo. 제단불이 그리스도예요. Y también los cuernos del altar son Cristo. 왜 가나안 땅을 가야 됩니까? Porque es que hay que entrar a la tierra de Canaán. 메시아가 올 땅이니까. Porque el Mesías va a venir allí. 젖과 꿀이 흐르니까 가는 게 아니요. Y no es porque fluye la leche y la miel. 예수가 그리스도로 오실 Porque 땅이라니까. Jesús vino como el Cristo. 그래서 가나안 땅을 Por eso es que 가랬어요. tenían que entrar a Canaán. 그런데 그 가나안 땅이 7 족속 31 왕이 우상 숭배하는 땅으로 만들어놨다니까. Pero las 7 tribus y los 31 reyes de Canaán habían hecho de esta tierra una tierra idólatra. 쿠바 안에 얼마나 우상이 많아요. ¿Cuántos ídolos hay dentro de Cuba? 얼마나 자기를 사랑하고 ¿Cuántos se aman a sí mismos? 돈을 사랑하고 ¿Y qué tan gloriosos son? 음란 타락을 사랑하고 ¿Y cómo aman la iniquidad? 술을 사랑하고 Y aman el alcohol. 마약을 사랑하고 Y aman la droga. 다 죽어가잖아. Y todos están muriendo. 살려야 된다. Hay que salvarlos. 예수가 그리스도는 이 복음밖에 없어요. Entonces no hay nada más que el evangelio que Jesús es el Cristo. Amén. Amén. 그래서 성경을 기록한 목적이 예수가 그리스도라고만 말할 수밖에 없는 Por 거예요. eso es que no tenemos más opción que decir que el objetivo de la escritura de la Biblia es solo que Jesús es el Cristo. 그러니까 요한복음 5장 39절에 Y por eso en Juan 5:39 성경이 예수가 그리스도라는 이 사실에 대해 기록한 거다. entonces nos dice que la verdad es, y esta vida está escrita acerca de Él. 그러니까 사도행전 5장 42절에 초대교회는 성전에 있던
있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 않았다니까. Por eso que en Hechos 5:42 es que todos los días por los templos y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 그러니까 사도행전 9장 22절에 핍박자 사울이 다메섹에서 주님을 만나고 난 다음에 예수는 그리스도라고 증언할 수밖에 Y 없어요. por eso es que en Hechos 9:22 es que el perseguidor Saulo no tenía más opción que encontrarse con Jesús y proclamar de inmediato que Jesús es el Cristo. 사도행전 17장 3절에 데살로니가에서도 15년이 지났지만 자기의 관례대로 성경을 가지고 뜻을 풀어 예수가 곧 그리스도라고 성경 가지고 말했어요. Y por eso es que en Hechos 17 del 2 al 3 nos dice que así como él acostumbraba, él declaraba y exponía por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. 사도행전 18장 5절 고린도에서도 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀서 한 말이 예수는 그리스도라 밝히 증언했다니. Y entonces en Hechos 18:5 nos dice que también en Corinto él estaba entregado por completo a la predicación de la palabra y testificaba y declaraba que Jesús es el Cristo. 사도행전 18장 28절에 보면 브리스길라를 통해서 아볼로가 십자가의 도를 듣고 난 다음에 어떻게 했냐? Y en Hechos 18:28 que nos dice cuando Apolo fue enseñado por Priscila y Aquila. 또 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이겼다. Que él demostraba por medio de las escrituras ante los judíos que Jesús era el Cristo. 성경을 가지고 강론하는 것도 예수는 그리스도. Y entonces el hablar a través de la Biblia también es con Jesús, es con la conclusión que Jesús es el Cristo. 뜻을 풀어서 다시 살아날 것을 증언할 때도 예수가 그리스도. Y también cuando él explicaba y declaraba por medio de las escrituras de que era necesario que Cristo padeciera y resucitase, también fue que Jesús era el Cristo. 하나님의 말씀을 붙잡혀서 말할 때도 예수는 그리스도. Y también cuando él estaba entregado a la predicación de la palabra era que Jesús era el Cristo. 항상 예수는 그리스도. Siempre fue que Jesús era el Cristo. 그 유일한 메시지만 선포했어요. Y ese único mensaje fue proclamado. 이 땅의 모든 문제가 유일한 겁니다. Todos los problemas de esta vida son únicos. 마지막 12번째 구원입니다. Y entonces vamos a hablar de la salvación, que es lo último que vamos a compartir hoy. 드디어 마지막이 왔네요. Entonces ya llegó esta última hora. 요한복음 3장 16절에서 18절을 같이 읽어봅시다. Me gustaría que leyéramos todos juntos Juan 3:16. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상의 구원을 받게 하려 하심이라. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이다. Es desde el 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que el que cree no se pierda mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Hijo de Dios. 18절에 독생자의 이름을 믿지 아니함으로. Entonces nos dice que por no creer en el Hijo unigénito, el nombre unigénito del Hijo de Dios. 뭘 믿는 거예요? ¿Qué es lo que creemos? 요한복음 1장 12절에 Entonces nosotros podemos ver en Juan 1:12. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 그 이름을 믿어야 A 된다니까. los que creyeron en su nombre. 요한일서 5장 11절에 13절에 보세요. Y si nosotros podemos ver en Juan 5 del 11 al 13. 아들의 이름을 믿는 너에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. En 1 Juan 5 del 1 al 13 nos dice que aquellos que creen en el nombre del Hijo pueden ser salvos. 사도행전 4장 12절에 천하의 구원 얻을 다른 이름 없다. Y entonces en Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. 로마서 10장 13절에 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원받는다. Romanos 10:13 nos dice que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. 이름. Nos habla del nombre. 이름이 뭔데요? ¿Cuál es el nombre? 예수가 그리스도다. Es esto de que Jesús es el 예수가 Cristo. 그리스도다. Jesús es el Cristo. Amén. Amén. 공식처럼 억지로 말하는 내용이 아니라니까. 성경 66권 전체가 예수가 그리스도 되심을 밝히 드러내고 있습니다. Entonces no es que lo estamos hablando solo por ser algo oficial, sino que toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia nos lo dice. 다른 말 하는 게 저주받는 거예요. El hacer otra cosa es hacer maldición. 다른 말 하는 게 죄 짓는 El hablar de 거라니까. otra cosa es pecar. 오직 예수 그리스도 이름만이 찬송과 영광과 존귀를 받으시도록. Solo el nombre de Jesucristo tiene que ser alabado, exaltado y elevado. 구원의 주체는 우리가 아닙니다. Entonces nosotros no somos la salvación. 에베소서 2장 8절에 9절에 보면 그 은혜로 말미암아 믿음으로 구원받는 거예요. Y entonces nosotros podemos ver en Efesios 8 que nosotros somos salvos por fe, por gracia. 우리에게서 난 것이 아니라 하나님의 선물이라고 돼 Y no es de 있어요. nosotros, sino el regalo de Dios. 행위에서 난 것이 아니다. No es una obra. 누구든지 자랑하지 못한다. No para que nadie pueda presumir. 자,
그러면 행위는 마음대로 하면 됩니까? 아니에요. Entonces, ¿será que podemos actuar como queremos? No. 행위를 해서 믿어지는 게 아닙니다. Es que nosotros no podemos creer nosotros por nuestras acciones. 그러면 종교예요. Entonces es una religión. 예수가 그리스도로 믿어지기 때문에 나타나는 행위가 나와야 그게 열매 맺는다는 거예요. Entonces tenemos que tener estas obras que salen de la fe que Jesús es de Cristo y esto rinde frutos. 행함이 없는 믿음은 죽은 거라니까. Y nos dice que esta fe que no tiene obras es una fe muerta. 행함이 나타나려면 예수가 그리스도라는 걸 믿어야 행함의 열매가 나오는 거라니까요. Y si verdaderamente queremos que Jesús se manifieste en acciones, tenemos que creer que Jesús es de Cristo para que haya verdaderas obras. 내가 아닌 하나님, Entonces no yo, sino Dios. 종교가 아닌 은혜, Y no la religión, sino la salvación. 공로가 아닌 믿음, Y no mérito, sino fe. 하나님의 선물, Y el regalo de Dios. 행위에서 난 것 아니다. Entonces no sale de una obra. 사도행전 13장 48절에 En Hechos 13:48. 이방인이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. Y los gentiles se regocijaban y ellos alababan la palabra de Dios porque todo el que había sido ordenado para vida eterna había sido salvo ese día. 쿠바에 영생을 주시기로 작정된 자들이 있습니다. Entonces hay personas ordenadas para salvación en Cuba 여러분들을 기다리고 있어요. y los están esperando. 지금 단언해서 말합니다. Entonces verdaderamente lo dicen. 다른 사람들에게 피값이 없다니까. Entonces no es el precio de la sangre sobre otras personas. 에스겔 3장을 보세요. Si miran Ezequiel 3. 네 주변에 악인들이 복음을 듣지 못해서 죽으면 네에게 피값을 취하겠다. Si todos estos impíos que están alrededor de ti mueren sin haber escuchado el evangelio, esta sangre regresará a tus manos. 근데 네가 복음을 전했는데 안 받아가지고 죽으면 네에게는 피값이 없다. Pero si ustedes comparten el evangelio y no lo reciben ellos, entonces no tienen esta sangre sobre sus manos. 지금 이 공간에 있는 사람들이 쿠바 안에 있는 사람들에게 예수가 그리스도라고 전하지 못해서 죽어나가는 것은 우리에게 피값이 있을 만큼 그 정도로 중요하단 말이에요. 여러분들이 아니면 쿠바 안에 있는 사람은 구원의 역사로 끌어낼 사람이 없다니까. Entonces las personas que están aquí, si no les podemos compartir el evangelio, esa sangre regresa a nosotros, pero para todas las personas de Cuba, si no hay nadie que les pueda llevar estas noticias de salvación, y por eso esta sangre estará sobre sus manos. 구원이 뭡니까? ¿Qué es la salvación? 사단에게서 해방받는 거예요. Ese es el liberar de Satanás 참된 왕 예수 그리스도로 말미암아. a través del verdadero Rey Jesucristo. 사도행전 10장 38절에 마귀에게 눌린 모든 자를 고치는 게 구원입니다. En Hechos 10:48, todos los que habían sido oprimidos por el diablo fueron sanos. 구원이 뭡니까? 죄 문제에서 해방받는 Que 거예요. la salvación es ser liberado del problema del pecado. 마가복음 10장 45절에 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주기 위해서 오셨다. En Marcos 10:45 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 히브리서 10장 14절에 한 번의 제사로 영원히 온전하게 이루셨어요. Y en Hebreos 10:14 nos dice que con una sola ofrenda Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. 로마서 8장 1절에 2절 예수 그리스도 아닌 자는 결코 정죄함이 없다. Y en Romanos 8:1-2 nos dice que los que están en Cristo Jesús no tienen condenación. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방했다. Y que la ley del Espíritu de verdad los ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 참제사장 예수 그리스도로 말미암아 죄 문제에서 해방받는 게 구원입니다. Y entonces ser liberado a través del verdadero sacerdote Jesucristo es la salvación. 구원이 뭡니까? ¿Qué es la salvación? 참 선지자 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 영원히 함께하게 되는 게 영원히 임마누엘 하게 되는 게 구원입니다. Entonces a través del verdadero profeta, al estar siempre con Dios eternamente en Emmanuel, esto es la salvación. 영접하는데 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Más a los que le recibieron, a todo el que creyó en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 요한복음 14장 16, 17절에 내가 너희 속에 있겠으며 영원히 함께 있겠다. Juan 14:16-17 nos dice que estará dentro de nosotros eternamente. 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 내 안에 있는 걸 왜 알지 못하느냐. 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿acaso no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora dentro de vosotros? 하나님의 성령이 여러분들 안에 있는 걸 왜 알지 못합니까? Porque no pueden saber que el Espíritu Santo mora dentro de vosotros. 66권의 모든 인물을 승리케 하신 그 동일하신 분이 여러분들 안에 거하는 것을 왜 알지 못하느냐. Porque no pueden saber que aquel que dio la victoria a los 66 libros de la Biblia está con ustedes. 이거 아는 사람이 낙심하겠어요? Las personas que saben eso se pueden deprimir. 이거 아는 사람들이 시달리겠어요? O sea que las personas que saben eso pueden estar oprimidas. 이거 아는 사람들이 근심하겠어요? O sea que las personas que saben eso pueden estar en temor. 염려하겠어요? ¿Será que ellos tienen miedo? 모르니까 염려하는 거예요. Es que no saben y por eso tienen miedo. 구원이 뭔지를 모르는 ¿Qué 거예요. es la salvación? No lo saben. 어떤 분이 내 안에 와 계신데? ¿Quién está dentro de mí? 만왕의 왕이 와 계신데? Está el Rey de Reyes. 알파요 오메가가 와 Está 계신데? el Alfa y el Omega. 시작이요 끝이요 내 안에 Está 와 el 계신데? principio y el fin. 처음이요 나중이 내 안에 와 Está 계신데? aquel que es el principio y el final.
하늘과 땅의 모든 것을 통일시킨 분이 내 안에 Y 계시다는 aquel que unificó todo el cielo y la tierra está dentro de mí. 그게 구원입니다. Eso es la salvación. 돈 2,000 CUC 받는 것보다 비교가 안 돼요. Eso es incomparable a recibir 2000 CUC. 구원의 축복. La bendición de la salvación. 근본 문제를 다 해결해 버렸어요. 요한복음 19장 3절 다 이루었다. Entonces se solucionó todo el problema fundamental. Juan 19:30, consumado es. 그렇기 때문에 모든 문제가 끝났어요. Por eso todos los problemas terminaron. 고린도 후서 5장 14절에 17절에 다시는 자기를 위해 자기 자신을 위해 살지 아니하도록 구원했습니다. Entonces, según en Corintios 5, del 15 al 17, nos dice que ya para que no viva para sí. 십자가와 부활로 완성하신 예수 그리스도를 위해 살게 하기 위해서 구원했다니까. Sino que nos salvó para que podamos vivir por Jesucristo, quien consumó toda la cruz y la resurrección. 그게 새로운 피조물이요. Eso es la nueva criatura. 갈라디아서 2장 20절에 En Gálatas 2:20, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니 juntamente estoy crucificado con Cristo. 그런즉 이제는 내 안에 내가 사는 게 Y por 아니라 eso ya no vivo yo, 그리스도가 산다. sino vive Cristo en mí. 그분을 위해서 사는 Y 거라니. por Él vivimos. 그게 최고의 행복이에요. Esta es la verdadera felicidad. 그게 최고의 기쁨이에요. Y este es el verdadero gozo. 할렐루야. Aleluya. 그래서 원래 인간의 모든 축복을 완전히 회복시켰다. Por eso se restauran las bendiciones del hombre original. 로마서 8장 28절에 우리가 알거니와 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들은 모든 것이 합력하여 선을 이루는 모든 상황이 축복이요 감사와 영광으로 돌리게 만들어 주셨다. Entonces Romanos 8:28 nos dice para aquellos que están hechos de su plan y para su salvación todas cosas ayudan a bien. Y entonces todos los problemas, todas las situaciones ayudan a bien y son bendición. 모든 것을 우리에게 줬어요. Nos lo dio todo. 독생자를 주셨는데 Nos dio su Hijo unigénito. 그 안에는 모든 지혜 지식의 모든 부하가 다 들어있는 그분을 주셨다니까. Y todo el misterio, todo el tesoro, el conocimiento, la sabiduría está dentro de Él. 로마서 8장 32절에 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리에게 모든 사람을 위하여 내어주시니까 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠냐. En Romanos 8:32 nos dice que aquel que no escatimó a su Hijo, entonces ¿cómo Él no nos dará consigo todas las cosas? 디모데전 고린도후서 6장 10절에 보면 Y si miramos en 2 Corintios 6:10, 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 entonces aquellos que estén en aflicción siempre que estén en felicidad. 가난한 자 같으나 많은 사람은 부욕해 하고 Y aunque parece alguien pobre que siempre está rico. 아무것도 없는 자 같으나 모든 걸 가진 자로다. Y aunque parece que no tiene nada, lo tiene todo. 8절에 보면 Y en el versículo 8, 영광과 욕됨이 같이 있어요. entonces por deshonra y deshonra. 욕을 먹어요. Entonces puede ser que seamos deshonrados. 예수가 그리스도라고 강하게 말하면 Entonces si hablamos que Jesús es Cristo de una manera fuerte. 그러나 영광이 같이 있어요. Y entonces hay honra también. 악한 이름으로 우리의 이름이 불려지기도 하지만 하나님 앞에서는 아름다운 이름으로 불려진다니까. Y entonces aunque nosotros podamos ser llamados por el malvado, alguien de deshonra, por Dios nosotros somos glorificados. 불신자들이나 복음 모르는 사람들에게는 속이는 자로 보이지만 하나님 앞에서는 참되고 Y aunque nosotros podamos ser llamados mentirosos por los no creyentes y por los impíos, por las personas de Dios y por Dios mismo podemos ser llamados como justos. 세상 사람들 앞에서는 무명한 자 같으나 하나님 앞에 유명한 자요. Y aunque nosotros no tengamos nombre ante las personas del mundo, entonces ante Dios nosotros somos las personas con el mayor nombre. 세상에서는 죽은 자 같으나 보라 우리가 살았고 Y aunque nosotros en el mundo puede parecer que estamos muertos, nosotros estamos vivos. 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니한다. Y puede ser que nosotros podamos parecer en aflicción, pero no lo estamos. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Y entonces conoceré la verdad y la verdad os hará libres. 할렐루야. Aleluya, 할렐루야. aleluya. 구원의 축복이 엄청나다니까요. Esto es una bendición tremenda. 심지어 빌립보서 4장 13절에 Incluso en Filipenses 3:20, 디모데전서 6장 17절에 en 보면 1 Timoteo 6:17. 모든 것을 후히 주사 누리게 하신다 그랬어요. Y nos dice que todas esas cosas nos son dadas. 뭐가 누리는 겁니까? ¿Y qué es? 좋은 집, 좋은 차? Entonces serán esas cosas buenas, las cosas malas, los buenos carros o las buenas casas. 초대교회는 예수 그리스도 한 분만으로 만족했어요. Entonces la iglesia primitiva fue satisfecha solo con Jesucristo. 핍박을 누렸어요. Y ellos disfrutaron de la persecución. 시험을 누렸어요. Ellos disfrutaron de la prueba. 환난을 누렸어요. Y ellos disfrutaron de lo que es la tribulación. 고통을 누렸다. Ellos disfrutaron de este dolor. 심지어 순교까지 누렸어요. Incluso disfrutaron del martirio. 이게 진정한 누림입니다. Eso es el disfrutar 네 번째로 verdaderamente. 모든 것을 초월할 수 있는 능력이 구원의 축복이다. Y entonces nos dio el poder para trascender todas las cosas. 빌립보서 4장 13절에 En Filipenses 4:13. 나는 궁핍에 있든지 부귀에 있든지 일체의 비결을 배웠다. Entonces yo he aprendido el misterio para que aunque esté en hambruna, aunque esté en abundancia. 돈이 하나도
없어도 예수가 그리스도이기 때문에 행복하고, Y entonces, aunque no tenga nada, yo estoy feliz por Jesucristo. 돈이 많아도 예수가 그리스도이기 때문에 행복하다. Y aunque no tenga nada y aunque lo tenga todo, soy feliz por Jesucristo. 여자들 행복하게 하는 방법 간단한 게 한 개 있어요. Hay un método para ser felices a las mujeres. 비싼 명품 가방 하나 사주면 행복해요. Entonces, si se les compra como una bolsa muy famosa, son felices. 그게 육에 속한 거거든. Pero esto es estar de la carne. 그러니까 비누로 봉지에다가 담아 다녀도 Y entonces, aunque ustedes pongan las cosas en una bolsa de plástico, 예수가 그리스도면 행복하다니까. si tienen a Jesús en Cristo, son felices. 질병 가운데서도 행복하다니까. Entonces, aún hablando de la enfermedad, la gente 돈이 es feliz. 없어도 행복해요. Y aunque no tengamos dinero, somos felices. 세상이 줄 수 없는 평안, Con una paz que el mundo no puede dar. 세상이 줄 수 없는 기쁨, Con una felicidad que el mundo no puede dar. 세상 사람들이 이해하지 못하는 비밀이라니까. Y el misterio que las personas del mundo no pueden entender. 만세와 만대로부터 감춰온 비밀이 예수 그리스도입니다. El misterio que ha sido oculto desde los siglos y edades es Jesucristo. 너희 듣는 것을 듣고자 하되 수많은 선지자들 듣지 못했다. Y muchos profetas no escucharon lo que ustedes escucharon. 너희들이 보는 것을 보고자 하되 수많은 사람들이 보지 Y 못했다. muchas personas que querían ver lo que ustedes vieron no lo pudieron ver. 지금 여러분들이 듣고 보는 걸 못 봤다니까 그 사람들이. Estas personas no pudieron ver y escuchar lo que ustedes pueden hacer. 그들이 증거는 받았지만 약속을 받은 적은 없어요. Y aunque ellos tuvieron evidencia, no tuvieron la promesa. 우리는 어떤 약속을 ¿Qué 받았냐? promesa tenemos nosotros? 당대 세계복음화의 약속, La promesa de la evangelización mundial de nuestros días. 주님의 임재의 약속을 받았다니까. Tenemos la promesa de la venida del Señor. 누구를 통해? ¿A través de quién? 66권 전체를 통해 예수가 그리스도라고 밝히 증언할 전도자들, 제자들의 발걸음을 통해 A través de los pasos de los evangelistas que van a compartir a través de los 66 libros de la Biblia que Jesús es de Cristo. 결론입니다. En conclusión, 요한일서 2장 20절 27절에 보면 모든 것을 알게 된다. en primera de Juan 2:20 y el 27 nos dice que son los que saben todo. 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라. Y entonces nosotros somos ungidos por este santo y lo sabemos todo. 27절에 El versículo 27. 너희가 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없다. Y entonces aquel que nos ungió entonces nos hace saber todas las cosas por lo que no necesitamos que nadie nos enseñe, 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치고 sino que su unción nos enseña de todo. 또 참되고 거짓이 없으니 너희도 가르치신 그대로 주 안에 거해라. Y es verdadera y no es mentira y según ella os han enseñado y permanecer en él. 내일은 제가 강의 안 합니다. Entonces mañana yo no doy este mensaje. 오늘 마지막인데요. Hoy es mi última vez. 그대로 주 안에 거하세요. Entonces ustedes estén en el Señor de esta misma manera. 나의 달려갈 길과 Y entonces el camino que yo voy a 주 예수께 recorrer 받은 y 삶, también la comisión que recibí del Señor. 이 은혜의 복음 증가하는 이 일을 마치려면 내 생명을 걸어도 후회함이 없는 그런 삶을 살게 되기를 주의 이름으로 Yo lo bendigo en el 축복합니다. nombre del Señor para que viva la vida que verdaderamente para acabar esta carrera no pueda ni siquiera considerar su vida algo valioso. 우리 하나님께 영광의 박수를 돌리겠습니다. Vamos a darle una aplauso y Gloria a gloria a Dios. Dios. Jesús es el Cristo. 아멘. 기도합시다. Vamos a orar. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 이 자리를 축복하여 Señor, 주옵소서. bendice este lugar. 오순절 마가다락방에 임했던 그 성령 충만함을 부어 주옵소서. Señor, dale al llenor del Espíritu Santo a este lugar, así como el aposento alto de Marcos en el día de Pentecostés. 이제 오직 성령이 임하였으니 Que ahora llegó solo el Espíritu Santo. 여기 있는 사람들이 권능을 받았고 Señor, las personas que están aquí recibieron poder. 하바나와 Y que en Habana, 쿠바와 y en toda Cuba, 중남미와 y en toda Latinoamérica. 땅끝까지 이르러 Señor, que verdaderamente hasta el fin de la tierra 예수가 그리스도라는 증인될 수 있도록 축복하여 주옵소서. puedan ser testigos de que Jesús es de Cristo. 당대 세계보의 언약을 성취하는 주역이 될 수 있도록 축복하여 Y que 주옵소서. puedan ser los testigos que verdaderamente cumplen la evangelización mundial en esos días. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.